Bukeri Hammer ginna chota Shavik izlush san mahiyetson memo busol boshi busol chueshi Hiç duruyorsa aklımda. Риц марица, ой. И чувство верующих слишком запугивать це было. Задевать их, да? Задевать, или запугивать, я ж сан хиецу. Вот доначи антисемит. О, всем известно, антисемит. До Нахча пришел. Машо до Нахча. Саляму алейкум, раматуллах. Честно говоря, Дон Ахча как бы уже, по-моему, отказывается от этой темы, да? Вроде в Украине тоже законы. Конечно, закон там вот до 8 лет там, погодите. Ну, смотри поаккуратнее. Понятно, что в Украине демократия, что инакомыслие там можно тоже высказывать, там проявлять. Но вот такой вот, скажем, провокационной ситуации можешь и залететь. Машу, Рамштайн, Машу. Нахча, а перед женой такое высказать посмеешь? Что вот жена как раз таки наша казачка боевая. Может и это самое сковородкой огреть хорошенько. За ксенофобию, за такое. Машалло, Машега. Не, Маша, фу, Машу. Мажду. Милохч, не слово. Вторая смена или вообще это вторая смена, да? Ибраим, что такое? Пропустите его. Ну, да, пропуск я готовый. Да, ты, короче, ты халех, ты потом ухар, муксанут, ты что?
ما ألر قانا يمدرو يتشمه تشوسو هونسا بعدك ديش سن اوش уже почти хорден ецо но воек все равно штамела по графику на этис да ить статьями да хотя бы ить И ломаю слит мой ФСБшник Уайлтон. Науэла Цюрин украинский журналист. Югуанчхан дын, короче, ФСБ, короче, движение Бел Уайлд, полностью дадакик, собственно. وإيه دحاء والن أوكرانيا غول ماسو конференция Крымская татар короче доктор философ президент هنا ассамблеи народов доктор философских наук великий короче вселенский сын казачий атаман там спортсменка я не знаю, там, член партии, там, вообще, شايل رجال شوية شينا تخينا مواتي ФСБ قوما توربا قوما سي أحمد хуерис орден имени Ахмата, короче, даже масса шوية человек تخينا مسابقة царев ФСБ видать إبراهيم وجه أقير تحت خلو نديش دعيخ مجوزة كايو غيريتر وقو شاهد عشان نسلت يواشا زابرت بختن هكبو Милу цаху швуешь или представь вице-премьер Маугер, مثلا تخينا ويزا شميل короче. Не орден нет اتمت تصدق تا ولا شيء تا مت جسكيتر يا نديش خلخك ما يتر видать этот полностью допустим доктор вот Закаев уже шпигун Уитебош Шек Луксо. Халх я его пытался оправдать, плен вагнай, что от Айлам Пэшси, от Халима Варцер Лилу Шу избош. А сейчас икута его, короче, рехкан движение, цага шуна, отцул. По-детски, короче. Просто ехал, что Лилу дуэл цахицу. Хулил дать. Да, Ибраим, بعدك ديش هونس أحو أحاسته بين أتاري جرج ميلر ويتو القي صو هودينيرتو أتوك وتاستو دردوتوك إذا إشتغين هيتيوش وجبيت وش تعتبر ما باتي أغاسقي سأ problem ما يحتانا وصباح absolut sperruh ne hasiyah velçi dahar quzguç velçi sun taha da işte makhlil az sun davno asatu wa luqsa بعدك ديش إذا أودو جو أيوش ملش تجا حقي وشي بش ليلة ما بحث بش ناخذ أوكرانيا ولي تيمبول تجاه مو شورت تراسك شيء بش Шел нахрен. عزمالو إيبالويتش تعليم كنا أدم غير دات تبوشر عطية كن
تا سكر شات مرغو هر غاز بوش بات إن هو ترست قريب صقت ملو سايقاك Дон Ахча, без азана вот, ну, не идет вообще. Ни эфир, ни, короче, ни иман, ни ихсан. Полностью все забуксовало. Не Аллах, успех. песня, худит спондур, мислохет пуцинг. Жена, ты что? Ничего, ну, попробуй там Подвал. спуститься. Подвала Да, нету да. там. В бункер спустись, и там уже для смелости можешь 200 грамм принять, спуститься нормально в бункере, уже нормально будет. Три раза это мало, надо по 4. Стюер, Иране, Циголок. Вообще-то, утиха мирца, на модели, когда переговор с дающий هم خايشن سنخلات أبو كريوس حاوش أو ذيك ليودار أو что-то координат. Там ерунда. Ну, и афгано-пакистанский разбор. Сейчас вообще куда-то все забыли полностью про них. Вроде там же джихад у них был, у пакистанцев и иранцев. Там вот этих, которые на границе с Индией постоянно маршируют, там флаги поднимают. Такие дерзкие ребята. Вот их туда пару-тройку штук на Афганистан, если послать, они вот этим стуком, короче, сапога. مالي سيتواتسي خزيون إبراهيم مالي دا محقنا غاسقة чего кашник шлелхан короче синти маете гахюч золотой царь прискиш хаях короче ложкш переворочи ох стигахю. Isa pushktu keçluş bolken tegini on ta ekip İbrahim ta pushktu da üç sa üç. Пушка. Шмелохш бешбо. Индия ya pakistanski была ta артиллерии ta pushktu da üç sa üç ta qistu fi zaridettin sabu star yashtul tanch qade du qaroli. Короче, малиятер джихадиш была атар, короче, атакин цер министр обороны хал России вен хилаг азавина бахтар. Короче, диктатор. Мурат, машвол, от сурти абек бат, и штрафнула бек буева, оушах кеч бинак. Салам, маршал, душу. Her 95 регион, бук лерикште, сагон bir 95. Marş var burada. Законно, как будто. Сам Мабер 95 лет стаж. Her işte 95 bir tüyanır bahçe, o TikTok şu amasına. İşte bırak tukas, dağıtın çerçlerman işte. Diyasiya şinler diye yutun. Her superski bırak tu, doyno bir yoluş. Murat huduşuga mok şov şat melgözek dikkaner hoxazır
دو ديكاش دوي موغشم داتروي ملو زوهوز نوخشي موغش بات نوخشي تونغش بو هونو серьезно تونغش بو каждый третий таграк сахар نديابيتيول شو شايكر هرت يعليش دولار حالدوي وقوي ستريس لاتوش ات ايتاول قيتش دوقايل تسمغرش شتونغش دوقوي ميغ شدات ابو كيريل هو خزز مدوقنر هو ميشاوا هو سنغت ميوندوش همان داتر تيجا مراد خزز دخانر سالو raison. شوق شو سيخ شو وصوش شات ليتجيش هو سرق خش تعنا شات شو اقوش يا خش Så tajim yuqarvali. Tajim uqdo yuqarvalirsun. Qisingat namlat normal avin. يقروا هما داتر تغري من دينا بوس هوقتيخين هر بوا بوتسغ ويا مدوي واشليش نولقش هر تاتبول nach Beitrag schon Politik schwarze Politik zu recht ja luso hoch schwach bosch beschwert ist zalchani شي غوقن شي دايس والري يقر والري تعاون دات قيسنجات ميوم زالchani دلا مراد وانت حالك ديتر اتونغش خبر عليه وسون حمل خيشك خيمش تيوي تعميج تعد يقني اشت احال دوقسون حخش دق بقى ما دوقم دو ده راك تمقر شو خويت يو دلا تتعدو سيرنو تشقيسنا همونش تح بوچوش اش تومدوتي هذا شكوى وسومتنا مراد нервничает до одного и Кира يوم قيلة قلش تدوق ستريش каждый день стресс تحتم بولي ناخ قيش ناخ ليلرخ بولي ناخ قيش ناخ باي هوي نتساليل واش الإخارتون شي ميل دولمش دوي حداش دول قدامي هين تعيل أوكرايني تشوق شالك بويش بول شي ميل دولم دوي شادق تديالك تان تديالا نوخشش يا أبوش ديك دوعول تاخيم زود ويتا يدعيقن شغينا يشايل خيميكاتش إش نوخشي شو عليه تخيوخ كينيو بو تواسقش إذا سبيциально دين هم مدوي إذا يدعيوخ شغينا تا أصوب تا أبرودة ونخلي الشبو يهم دعيوخ تا определенный лет слой دعيوخش إش تاني يشبو إميت إذا إن صندوق تدوية أمريكي يلا يقو يوروبي يلا يبو يهم يدعتني يشو راسي يخيريات تونسين كبير شات ينوش دي ناخا دا جبل بيل متكش بولش إذا دو химически оружие применять ما инициирует يتوان بيوش خينا دوقا ناخما بلي تونا او درق وديش اتعنيق انو اشت زخرني نش تقاقي اقار سابوم بتهنح او زخرني نش اوش حلو لح بخور
специально дин жоғар дәвді үштері қатануға. Del ولي بوين قومن del درب آمن وزوق ليل والله دخل أسامن ديلي واشن هو يش هو لأتسو شتا حيقل اشتتواس شقي حيقل شو داخك اشتا دلنا بيدن خلي تعقية تنبولش هم خيل تصدوش اشتا اشتحدالوش دوي تندلين سستراني عحيش هقسايش شو عمس مهتي حوش لدوخش وبشي حيقل دات ويقع وبشي قيتن بات قول نبات وين تعلاتش دولشو نبات يش هودا ديزا توا هوديت ديزا هوليلو ديزا توش اشتا صديق از تيش حالدوش حلق ام دقوي ديق از قامدوق موه اگر هاوش ديتر هو ديرش ديق از قام على تعبيرك وهاوش والله دوق دين دو ديتش بات وتر يبيتا تشي يوش دين دو دعوة خياتش بات إذا زوغز Marshall, dus مارشو يسولون Что ж? ويرتا مارشو إذا دوقا دول قام خلش مداتش تا патриотизм там شي ناسيونال هما انتريش يهم دولش شادل تعنق قومي وقعداتي داجي حلو تروي أوكرانيا هو يوروبي حاب يحكي بول أوكرانيا شبات دقابرش وبشي شيء شيء أوكرانيا شيء ولاست بعرق حياة شبات تار يوروبا بيحكيون شيء أوكرانيا بيحكيون تار شيء ولاست بيحكيون تار زابد بيحكيون تار روسيا بقت يواقق تار إيش مسوق أمنش قاعد دوئهم نو هنسوق مارشونت يا oilers bats nochtje. O marschunt ja oilers bol nochtje buias mosu buutsas. Laske haqbela boch shedag chwa marshu yish she marshu yo yerzulush to laske daqas lush. Bia wati религиозный кола и миловала просто Oqtayalach bolchera quarm talats ksha shuliyelo diez moliyelo diez hu shahuda hudich dikkhirdu hutsadich dikhirdats shat hudich way holan zikhirdu hudich peidkhirbu otsuman shnish ta gрамотный dats qoy hoq oil diabersha daje пассивный бешмас бийца бить политика цабел бати политик يقصغير شواتي بوشات عميت شاشا حنك إلا شين تعمل عيشي ميت بودي دعويش كي معتقلش عمكش بش إش تبيتس تار شيء إش نيق بوتار خارجنك моя хата с краю хотя сегодня моя хата с краю не работает حلالي عواش أوكراني تشوق شالك بوش بوك بوتيني да и бог дарса ишта кварм талят кой все равно политики пачалки бош дол хуман уровень халца коч кой Murat in da Beachball Ukrainisch Bats. Šbek Ukrainisch Batsa Tsahason Hundacha Tsa Gergerstak Germana Barshin Ginat Anach Leisha Akta Passport Hadokchena Milk Passport is one Dagait is Bosha Pastro Barsa Aktaga Ukrainski Passport do Bar. Spеш Ukrainisch do All Barter
وتو شيء يخانس ولا شيء بركشنا وشيء لركشنا خش تروش خبر دوتشنا شاشتو خاورت سامبو إيش يوروبوت ألوش بولدري قاس تحبيح كان بور صار ثاني شاش بد أوكرين دري إيش أوكرين خربونو إذا دو بارس وشينجنك سندر صار مش صغير بتندو قد ناس حباك كان ما بوش سير من كوكاز حالاتش نه أقول Verta حبيح كنا isham مرات tsan بوكيدك مدوش Ishta bergboch shum tsabo asam undel chwe we no qabush masar no qabush dela ora moshia tam shiemneni khulqi khulza طوام بتسلو شاخولية أبي جني خل نتمني مني شيء بتشالقة عشبل شيء نوتريني проблем شو это понятно شيء عادل ريس تلاري دحال خلاري оппозиция خلاري это понятно но общий حق بتشالقنا حق أمنا قي بتشالق قيقام تلتش بد إتسع وجه حأبيجي نستي حمنيني وجي دايقيش مويح وانت إلهتك أبشي مواستو هنس حسيمي موخل حتشوح ويجري يجري دانا هنس حسيمي يوشو وشو سيمي تعني تامو يهتج دايقا دا عطعيني عاري يلرت يعوات إكروشي يتغورت كي يقواشو إكروشي يتخيل دوخ شوات يتخيل تبال بول شوات الأدمة تعايو حاتشور تغن تعديش تام إميل بيو ميلا إموخلا إيش تدوغ ويلي خلي شو هاي بتشالقن تلتي إتسي حنوتريني проблемش أديتي شو نو إيش ده تقطعت بولشير ده إيش تا أبي ديشي تا أبي جني تا إيش تومش خلق Dikția leruna. Скажем, пример, дикция лера. Но симя юка хулшон разногласия, масала чуа доиншлюхши, терцалуши, юхта та насильник шачу беркин, шайл симя халет, сэр полностью шун марал дирдухин целышта, дахуйтича, это внутренне обидишь, а внутренний разбор, что полностью человек, короче, цан мостачун до халуэлвиш ситуацию. Тига уже как бы насильник, он марал до шагот, цун вел, хай семья был на до халуэл, штрельча уже ца семья, чуай вообще ца сегума цахулха. полностью доел. Да, из инц войн юка дукы Ибраим, примерно инц. Войнохч любой чего эрдол шум дукы эла, яла и эла, оли инц, например, хасимях. Шу семья да на вежри ижри душу. Примерно ижрим адбитурбу инц, хавешин само туяна ехтная цадич. Да я когда собыл бацаризм, короче, пускай сам разберется, ял. Хоатаич и наван давич, хо вообще так хиетарвац, наван хиетацал, ещё чур тагант эцалват, на яцун юхед ацалват, на. Ну там видишь, там хачур сак бехки хилмект, аха нагасан хашучу аддца иншен хум тугат нат херцу элтилец диштус. Как бы баку херцу кастен. А здесь не такая ситуация, а датюахи хатюахи твоя полностью хасимя гихушу. Понимаешь, полностью гихушу. Теперь я ваш новый папа, новый хозяин. Все будут, когда я скажу джихад в Украине, вы будете на джихад идти. Когда я скажу сидеть, будете сидеть. Голос, эльчо, хау эрду эшелца. Ишт дахухтет ах уже. Да, украинцы решат, он ахумаш дит تنبول أقاني حبه كان يوروبي عاش بوش قانا ريز بوش نتشوش أقار إشت جرز هم تخلع تار أخوه تخير نوش بامبو سيرنا يشتكي وين خرج تاني ونش تخلوش
نه برشم مثلا مسوق امنش يقع برشم تان بيخ بالجادة توي حال ويش نيقع تان هين تان هوق شوا هوق جاج شوا اش بقش بوسو بدين دوت سون تر سو اتوم سو وبشيتي تول يتا تيل ناشكش يتواش الدين دوتش حون حو بشي حو كافر يا هون يا دينا يا باش حون شو ليش أجر جات ديش والتقوات شينت إعلاتش دول حالات أبسلوت نبال باتقتن أتنا غختق يتسوتار يوبشي يريليجي هون ديوتستياتار إن صندوق خسقوق شوا أو تيك توك شوا политик سون интересният يا канал شوا политик يوتشات حقي هديت والها هاي حل تجهون أو ميش قيتش تجهون هاي قاعد دول حل يا حينت يا هو ديشي مجشوت يا حسون تا يا شينت يا ليش دول هم نرمالنا هينت أتاح أتغاسقش تغيتين بول إناخ بوي أتناخ حيزة بين بي إن بول نوخش بوي أتاح أتسار حيزة بيش إزدوات ديش بتات بيش بي إن بول نوخش بوي تير جيرجرش ناغن حلغة دعواتي ديش إقاميل ويتاه نرمالنا دو ويتاه دول عيدل زكونا دو إقاميل ديش هينسم شدت يشخري هون ديالش هين شغوما أوليل ده تنيخ положение تيشو талан но يغاسق دبل شولتيا يقاميل أشدح شي حال موخر دو تاشون أتناغن تار بي إن حيز بنت إبيز بي إن بيتات بين بوش نوخشي شي جيرجرش ناغن شاش داش دول يقامل موخي يتردوتيا يال أتنا أويل ياتشو ياتي وبشي يشين هم خير ده ترجر يال إشت ويرين دوشو تاون دا بيق شالك بويش بول نوخشي نرمالنا دوك شو قيتم تنتار داقلش بوي إجتبي سوركس ليشنم نوخشي هنتاق سوول جاول تانا واستي جيرجر ستاق إبيز وين تيجا короче جيرجر يوخير شور جيرجر ستاق وقتنيز وين نقيت إبيز دعويجين أوكرايني شو قواسين وإيش يو أون إيشز نورمально дубаш ба или хубош политик и цалесун бош дек ихилдиеш дук и лилуаш долум нохч я лилуаш долум нормально дубох паш бой отснал и сингатам я леч бол на хот qayb шарата озгас шарарумш нохчиш эрити чанцер отса лилин долумш дуй идит дел аш бумца мөчу нах qayb xisho da dela serono idit dela möchun nagan sadit dela shun hinza ishtkis na boyunsh bin ashma bu nach tsaha moment halel chult ya shay jwap diordolsh shay chudardolsh nach ma bu sin tseog duniyana halelash shay chir dayuqolsh ba ma bu nach serono muhiqa zakonti qa qayla qa muhiqa ريق نتكش بأمبو Гудер по Европе, Запад, я даже прямо суду оправдать, инстаг прямо цучуат эгерсту, шей умчу даш нах, на дит мацадути умш, куза цанна. Так, и сингатам тяляч был нах, хинц аш деш дол камил шдах свой, нормально дубош, деш дах шу, оцнаан халга قميل دير دريش تسار قيس دا بيجين بي اتني بوي اتش بول نوخشي شي چورنا با تسان على ويتا نورمالنا دوبوش политик سوني تسلا عيل فلسطين تسوكن شور اراولش بل свободу فلسطيني بوش ما بيتش ما политики تحلو شويتا
فلسطين شبوع ديش مو أفريقيا الكلو ديش نقو سجت ديش مو وحين هون سجت دمتا سون حون تقاتش دايول شي بوليتيك إشادك دادولش لقدوي هو دنيا شو ميتشا ولا شي حول دوش آلات الوحشو تج سوبودو فلسطيني بوش ما بيش مخلوي وهو غاسقش كلاوان عد اش مواصو سوريزو قوق بلاجينين سون بوليتيك يتسلق بوش وتسارجن تسارنا بريمير لو ثقية تسارنا بريمير لو حوسن اشتكيل هو شين شيزو اش بولشان كيل هو تخصن ديك عير دوشو بوليتيك ما يت وبشيت عنا شيغول قدو تسوق تدوش إسرائيل كلا هو عد يشو فلسطين شتغاسقش كلا موду гошун мы под руснёй законно живем. Вы тоже не сопротивляйтесь. Под Израилем живите. Лапали израильский байрак шей бельштед шей парштед атвох. Нетаньяху сила бош. Моабет إيش بريمير يليز أش تارنا قية تارنا بوليتيكي يتلوش داتي شو تارنا مهتيا وتشيشت اوكنشور آردولش زاشيشات بيش بلناغنا إيش بريمير لو نو حيغلق ديتا تسواش حيغلق ديتا تلوش أشولا حقيقية تيرغلق شيوق أي مغيرت أق 23 فevraля выслать бинала собираю уже это ويبير كان سيدنا بوخلوي نواج أوه تامشن قول على يرلوي أدم تيلر شدخن إيه زم خيشم دائم نخيل بروين يقع زوغوز هرتي حلقي إني مبو بكالينيات موسمس процентов вообще تامشين يتعبو بوجري بوقدا تعبوجري تقشو على خلبل نوخشك انت بات وريت بقيت ياليت وريت بريت شو تا يح نوخشل قوانا لولش اشت برق كيجيناخ هر هينترش I شيء ديرمش جيت غيرتشي إسيتشي أو خو تيك توك شو تا زود بيش سنداسيتشي حسيتشي تا ديرمش جيت بارس جيت غيرتشي مايكنش تي ودي تا تامش اللي يلش بقدات اتمجد معاش خشد عنيسوش علي ليلة اشتغل بولشاري دات بوجري بق قي هو интересовать дебаком هات سمرات ونادين هروي قاعدول حال تيوردو أبو كريل تاعت إعوات لقا إيش تاعت بيريليستات ياش إيش تاعت شهتن إعوات لا يوتشوان نوخشيق أميالخش ديلا هدويش بوتين دالدو أولولش تاوب شي تاعت شاد يو نيرو متر يوقع وانا أوتو ليدر ناخ بوتيا قوم يوقع يهر هدوتيا دا تحن همن جنابات تحن همن تاعت ختيابي اسمه تبوه تانجي تور تواب داقي تعدية تباسم نو ختياب الشي حل دوش خيل تسويز تاق تا سقط ديش تا هدير تا انتريسوات ديش تا بليزن تا هم تا هيو تغور شوج اش بوق دات هيو تغور شوج اش بوق 90% شاتش شوا вообще цауются гушят وين пейдяют ночи комен бел юшёч а ши холан ши омен сагот бат вообще цундел барас حلق خلبوك انت بات كيجي بولشيا بقيت يالوي توريت شوقات بولشيا
يهيولش برق نوخشي بتا نشاوك غرج البرق شي ومن سقوت شي ومديت لوش هرش سوم كروشي يشتحالدق Да, дол, что суштука хадыч, что тях амалат. Малат сахах, чересчур парот, аж قيهم غير وشعلوي سوالي شيء عليه تعسيرنا هنتجم وقف وجي قوي وهجتن نتقلا وجي بوزنا بوت لا حال خونت خلوتي سو يشتر ميشا خلوتي أبوش ونستخن اشتخي وهت خل حاجة تعدال غاوت عليه وحاجة نرونا مستي كيجن ما هو خلوتي أخذن الأولق تخن ذات نتخن أخذ بفسمو ميرو لحسقيسن عشلوه دايما خسخيت كوكس جنب المواتق وصان أروش لواتو تان أورهم سموك دوش قزا أقوات قوة صداق أزو الأمور وقزا الأهم لك تدوق دوخم دوات أول حاجة قز قيت مخكا عشوق ويتر تتقاعد شوية تيجر غوق اشتانيستا وحاجة قصان ايش تيجاه مهيروي هون تعوي تيجاه هم كرتش تدوق تيتابير ابسلوتنا قوي وتيول شوخنا مباتي قوز خزنيخ سندينو دوشبو ملوك مصو هما خالدك ملدك جد اشتوى أقص هنا أندوري ميو تجع شيسوت ويسيمزوت تيشو تجع قوات أدلنا اشتكسلاش يقص تانا إسباني فرنسا نقي تا شيء حيوق ساعة نفتي هما ياتر تيستا ناتوريزمي أبشرنا زونك بيزتنا ووك شو ما يوش أبسلوت ما بروبليم شوش عاش بقوش أبو كيريو ملور لما يوري صوبة أربعة كوتيا فايز باش أربعة Полностью, да, далек? Полностью, да, ломаю сыца. شو شوي خايون ليتسمير وي هاري بوش كوتاي وين تشا او تيك توك شو ما لقمو هو هنا ЛГБТ короче защитите на бог кутаёс. Не, вообще, Павел Махилецон, и те даёнецон, чур цогун келунчон, куйси, короче, интервью лошена, розовый, хуй с галстуки он, короче, интервью делала вообще бог палбу. الفيديو حشق تقيتي رقصتك هو إبراهيم он где-то что-то подписался потом интервью тaqidek дить цапал за дырықтыга хухылатыги что коротко дить лгришек слишком короче молодцена хазвел ты в роль вошел большого политика. Но резко что такое надо, что популяризировать, я задавал в себя, видимо, или поверил что-то такое, короче. Вообще, садиться, ждук мадиться, разно, короче. Угрозящий. Нормально, кечен, короче, чувствую вариант, хочешь. Из-за чувствую, что он надо.
كويرتوش دوردو بوش سنة ديتي متنش إزادش حدوردوش يش بوش إذا ديتنا بيحكي محتاج حيواري بوش إذا ديتنا ترازنا короче يوريش هو سينيشيц короче قاعدة он бирбуша бош уж дийцна потом Ибраим, ишам тут целенаправленно диша дюйти роша, удюйца рош, специально юмшту лелаш дуим со шекун шелушу. Но он, ублюдок, не думал, что его отстранят. Нахчи бьёхч эвар гойч балбеш вари. И целенаправленно шаудуется улил хуш дючу и шдица дизи хуш мауэ. Киечуэ. Но он везде показывает лицо чеченцев. Хажа хоку иш дюч хльчу. Виш нахчи бюча дат исламистчи радикалши бюча дат хоку и камилш деш хльч. Эл иш преподнести деш балбеш мыш. Но антеш бех хльч хтер дук антан она дайн дук эх перебершит дин. Это специально затянуть цадинти азлы квас уже чересчур кигу олоч. Камада стяхвал сезон хинц отценитин расследование маете даёч. Хинц огомелдин камел мониторит пирду шадеги дешверду. Сега могу вообще курди бремена да метниш дорду. Аде ди дукер бо камел модудин. شادقين زعقوش تيدو صح تا نيكيس دوكو قول إشاكا نوخا دوخلاتش إشاكي أمش حيوتال ملوي سكايم نوخا حيش ولي دوك سنقوان دا حيش باش بات دوك لازي والتام سن ديلا لعوش ولي تيالات يال ديلو باش ديلو يلا يعقلي هي الكورت موكر بوبوش البوطاو تام لازي вошел в роль маршал Лужи. Не, Закаев, просто Закаев свалит на вылете. Не, Закаев свалит на вылете. Россиян свалит на вылете балдичем. Но Закаев мегальдуэль на вылете на вылете. Но я Закаев YouTube сунганда аиш бешпац. Цел дюцек хал эйди но там аиш бешпац. А? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غير ديواني شهيد ما بيدوتي أبوشني بتوشني أمي الصلاة والصلاة والصلاة علي نيجريت زرايوس كابتشكو يجريت زام بعد أبو بلاو شنيك خيش نخان هونس ها أبو لوزر يكبر على خوف يكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر إنك в ресторан. Ezzekonnair. Donaču. Ibrahim, husumnana ermu mečmo самцам подпевать-то ахаз начал да. Уже там дуэтом, короче. Короче, 13 апостол Эрква Самбохкаш. Вот редукол, уж маршал души ночи кафески, жахлески, маршал думас, маршал мог швол, человек, да, маршал. Вот редукол, задя шацо позечу, сонде пахлазу. Ник хоуц малыцин, уху хаун уже, абу Билал Ватсон уже. Ваза? Такие вещи, Омар Сауна. Не, то нахчит этил нахцошинца, Омарик ант ертинца ist Almanik ант ел ist Ники нахцошин. Тут уже результат, дондала, потихоньку. Чо, эшкел будет. Иман жубош, иман. Har zo'n oorschul, daarna was het ook gewoon, en als je doorgaat, dat is frisch. Ja, dat bussel bij me, en nog je me lezen naar hogen ogen. Dat is ook, ja, dan nog je met jou bij, короче. Просто агент of dat is op elkaar. Dat zo, ze had het leer schuld. Hoog zo, zo doe je zo goed, schon, kela. شيء داسن خدش ليور بو شاز نيرا سون وشو سجوا يو شمال شخون نشتلويش صوش بو الله سان تناخ موش لالير وما داس اس دايش يدوا نوخش وموش دندوي اس دوير داس اس نوخش ليلنا اس اش بوصل بشوال شو يتنايات يا بوصل بشوال تلات سايات اس نوخش دي قردو شيخ داخلك دوخ قردو او هر شهر وقت شوا يو هر توتق اقشي كان شو قياس نخو خوال وصل بوتسن نوخشي ولا بو غونكه نوخشي موخل يعني вообще ответ дельсон so ответ дал да мадатсен хондаш so сунаха غونكي يبيدر бях мовилш мада сунаха мадуна на цуншина асон садуезол хочуна арцат эрлоят ара конда цигуанну орсат эрлоят алязнер и комментарий то also shit so as well нира яла ас юх яцбо хохо از با عوارض با سون صوتی خش لیلو تگ خیتر وازر حدویزل خوچون کامنتارش رویک سال هما دلش حدویزل خوچون تنا بیرش دو چو ولش هر قنداسن هنیا دی اس حیق ایدر هون سمیچ عشو تخر با سویگویت حال ان هون تولا ها ساعت ارلو وات ساسی گوانویل و ساعت تگ تیولق شنوه حچوار اری الگ حچوار خلگ تگرگو هو دين حقلو شيجات هو تخوت شيء تك تغلق شو بتسوسيات تيلن تغلق شو هو لزر يتقل دايوق لزر دمواتنا اتش اورجر اردلك دات شبيه بيلا تنو جواتل تك تغلق شو نوا زابر يعني لا اسبق الله بوشنار تعبير ديستويتن تقل دايوق شو فيروس يولش دور هو هم تدو هو بولن تقل دايوق شنير يوقع نو ديلو قورا اي الله خشي ترونزان واوا ساعت هو ميرات يخشنير اشم اسديتات دويتشن اش دلوش دك ديش دو это اش صح لا توش دو حل اسبريسو دو تعال تزو بيرسن واهش اتس ابل شغالات توش دك اش تانا دويزلا لا توش دك دو هنز سين بالبوشن اس دويزل это دوخ ماق دك وات سنو شون ديك انترزايتي سو شو بيمرال يوق بيدراز يبوق اشو جنس اشو يشو شون سو اخي سو يوهوي رو اللي سو قير شغل رو اللي اش سو ويرو اللي سنتي خش لي رو اتر شو بيدر شو قير لو شلج يتا شو تاع تاج ما ياتشو شو بيمر ما تغلا تاج
شو تا أصحاب مت بويسم بيشم بالناخن تليتي بين شو بيدر شنو أتاجولش ميات شو يامرتو كيلو يتيا بوشتيا بيشم بالناخ شو بيمر بو مده كوما جن ناخ باي تماجن بوغي هايل لبو بيرش زودري داي ماجن نتوش تبويرش ناخ هايلو شو بيمر يوتشوب Хаюль, 146 глава, нападение на спящих многобожников, вследствие чего могут поражение детей и женщин, убийство долча. Дик дохули твой, когда 3012 адис. Однажды в Абеле, в Адане, проходящие мимо меня пророка спросили: «О посланник Аллаха, допустимо ли нападать на спящих многобожников, вследствие чего могут пострадать их женщины и дети? Не будет ли на нас греха Аллах, то шкам хардаченш боится?» Поэмару хуэлла хайша, что Путин, что Аллах хватит эллах, они из их числа, они принадлежат к их числу. Кроме того, я слышал, как посланник Аллаха сказал: заповедным может являться лишь то, что принадлежит Аллаху и его посланнику. Это шун и мег, что шун ямар, тло мег, шун кило мег, шун и боштя, шун просто ашар динак дуй, ашар дина муат, шун ас шун хар хорон, чуюхца дерздой. شون هر بال بات اش دوزل شو هر شهور حسمي اش سدوزلي ساتيرچه دوزلي خواتنك اش شهور حسمي يوصا ديردا سو شو باي مرل شولا يوق بيدراز يوقشون شو قيتري هو عمل هيشك بوشنس هوق شو عملو كان تو وي سون لبوينك يسوش سايش سدا وشوشن هوق شو عبولچان اش دينك هوق شو عبولچاك اش بالين بالا شيء نخشهم دوي يدويش ليش بيش تجا الله على جوي حلال سنت واوق ونحول هاي أزهزتل تاك تعم تبيعك مبيل تا واوق بيتي هوشر سنت حلوير ولا بونس حلوير ويا استقبلوا يا تشينت يا ده حلو حلال يا زوايا Дэр вызываю, любого хавал, хом приглашение, я это на нахте яшбона, 60 тегло, ладу шон, очо, исю меття, году амет кабе, хавал, то гуаца, хом, нича амет белла. يا تشينت меня звать Алан, я вызываю тебя, таких как ты, всех вызываю. Дэр вызываю, белла. В любом месте. Хавал, он басо, моя зе, это мы. Где ты находишься? Дай знать, все. Да, нича, бочо, он зарвене. Нича, о, а? Исерен хэш, хачич нирёл. Исерен хэш, муджад, хачуз нирёл. Исерен хэш, муджад, вац Аллахе. Итон хачуз нирёл, дайл да. Полицейский машингич нирмоёлзе. Просто дошец аулкам, полиция цолил шо, игичи нирвяш. Он да чоршха канха маэшэш тирэдишчи. Я окей, нутрои, лячкиеш, нутро сомат саня лячкиеш. Это, со немцу чон лячкиеш швац, со француза лячкиеш швац, со поляка лячкиеш швац, со дунята, цан сей нохчи кома, ну шо пидер ши бусл, шух лячкиеш, шо тирэдишчи. Это, ваше нутро, я знаю, как свои 5 пальцев. Это, на одной руке, на левой. شو بايمرز طولق شو حوالا ديل داوال حال سو تاج واتس الحون مش عملت بالا بوست بو بالبيا اصحاب بايمر تاج واتس بوخت بابا سو تاج واتس حوالا حتى اصحاب واتس دين لي اي تاج واتس بوخت بابا حتى واتس وين تحوس حاجدل جواب دو حاجدل خاتن سو جواب بلو ايش دول بيرت شيك تاج ياتي حوالا سو اصحاب قاعد دواش اردات حوالا حبقر عدال اسا حوجا اردات شو الله خني بايمرين شو توردوس ارش يكون مسزو حول هونتول اسم يحتقيتنا ناخا تقامي المدينه ستقوات بوش هوني ميتشر دال هوني باعن خدال اسخدنا حكيات قيدنس خلف حلو اجيتون دي تودو تون دي تاون دات خويتران ترى شاش بريزدوات ديشدو هو تبا غرختو ايشو كاتش قاليني شيك انت قاليني
دوت قالت جوتكي وعياليني شي جرجر ميالدي قش دو بوزنت قالت ديالي هو خير شاش موالنش حدوتش دو نوخش موالنش دوتش دو ويت قيسة ديز دو نوخش مواليس ديز بوزنت 100 لتر نوخش موالو دوتش نوخش بواخوشن سامو وال سيوه ساغلا دوغشر والي نوخش موالو مودوت دين اختلتي هاتي اينردر تيسعني تشبيشن تلتي اينردر وو هدال شي وقع دين اختلتش شي سمي بوش شي باخم دوزل لربير ما بي اقدع بيشن تلت هاتي هندلتش باخم حبك لتشو بيشن بولناخن تلت روكر شاش دوتش مدو خير ديتو مادات بيدافيل زشات ياش نوخش تو شو مادات Vitra, co hoja zahajo? Vitra, kafir si kamjalca došabo, har 100% busol počaka. Ne, Vitra, har 100% busol počaka, akhir movu, zakon busol din dolča. أجل ها نخشي هو دوتس كاجا كافر دويت دوي ها نخشي ويتي هر نخشي موات هم نخشي ور ها كافر خليت وزاتو ها نخشي هر اوجي نخشي وات كافر خلش نخشي تقول شدو وبوصل نجمال نخشي والدنيا انت طلع مليار بوصل نعبوش نخشي بو دير باتق نخشوك يا كسبك وين نخشي قون خوي كسك زودوشوك يا كسبو زودريم جيم سوخل تامبو ولي بورش ناخيل هون دالشا بورش وتم شوجي إذا أربع تري الكوارت يلقش تحكين إما جواش وحكين وجي يوتشل خيش وجي ليل واش ياتقر تابول جير خيش يوش يات وجي زودري كوتش مشو كان ديح وجي يحدات تيوه ساور وات دان نانتو يكوت مشوق شو هي جواش يم إردو تير تكسون تنو هم دام دات اسمجم هدو تن سو شاء لك وايتن وقت همو بين خام باتر وايتن وشون دال بين خام مو بين سو ايش وايتن سيسر غان جنيرسون هرا اللير حيوا قبل لينسو هر وقيومش ديوش ديال وانت لا تا ماجي نشون هيتر هر حياقا بقات ترفي ابيشات اي وقش يقر ديوش ديال نو ها بقدات اوشون كوارت باقوش خلق سير ايش بوي ايش خلق سير ايش سما حدا حربوش صالحه ايش بانا بات او دينت اليو تصدر حدا حرل صحن بانا ايش كوكازيت امش بيش كاتش بوين خوش دويزه هر تورنش يوتش هرم شو هر جازري ليلر يشون سون نخت خيتون نخت نخت لطش ليلر هر جازري نخت يا بيشش بات هندا نخت شو نخت الكافر لو اردات منافق لو اردات بوزل بوات نخت وات اي اردات شو دات نخت هم نخت در بوزل بوات سو نخت شو هو شو ما يات ليش شو اش اسمع نخشي مارشو نخشي دينوس بيرغود خارج مارشوش هدر دي حدو بغداد كيل دا هرقش ايجل كيل هرقش نخشي اش حوش دات اتختا بين كيل دا نش تحوش ات بغداد ايجل كيل تيجي داقي هيش دا يجير شوي بيرش كيتي وي بتشال كيل ايجل كيل هو بتشال كواليرتش دير دات ايجل كيل بيوش بولنا بتشال كواليرتش مبات بيسات ايجل نخشي بتشال قدل يا ميات هوكر أخت تشيتشينسكي دو شريعة يتذكر سليمان دو تركيا يوز جيزرش شو نقطة بتشال كواليش دو إيجيل كياليان شو دات تركيا خوش جاهج بيرش ات إيجيل ده يجوش شو بتشال كواليرتم شو جيزري ها ناخيوتم شو شو يهوي شو نقطة دو مش بايات شو اش ديش دات شو نقطة ديزش دات شو نقطة تسويز نقطة منو شي غير قلق دو شي قوم مرشو يحكيرش تقو شو نقطة مرشو يحكيرش دات اش دو إيجيل كياليان شو جيزري قبوغي ياسش حاول يشتغلش قيودت از خزر مدوتا حين وخوردو يوغتن خوردو قاد عيرن هقون دوزل بوق قربو هقون دوزل هر تو تقيات تق بورشة تيه يوتشوخم هر عربو درموت عيز دي تيشو تورنشتيا هقون دوزلو وي هوچو عميال ديسنك پروير كيريو بابا تاری تا ارتگیو شیده تگ تغلی خوردو تر اور دوزل نه تر دیش تگ بورشه شیدیش سیتی خوات شی قوم تی خوات شی قوم غوقی عرش هرش تگ تغلی خوردو تر دوزل شن چون در تخوزید تنخه مها ارخودو تنخه مها پرستغن هاتی علیت غاز قبلت بو غاز قبلت بو ارتور غاز وحلال كجو عربو ايغا سوام در الله ات عربو اشتي اخيتن نوختي شو حابه نوختي شو نوختي بر حلق بول سوام در ال تناخن اخيت يشتات سات اخيت شي محكه سا هو مينوت اشتي اخيت و مرشو شي دمر خيوتر يقول تي جوت تاري ويتر
أخوة يحيى جيوهن ثانية وهنو حي ما أحكي على الربيع شو الحقوق دو تسوام داشت يحيى يكون هو حوال يكون هو يحيى تنا Jazo Shagwan, dite mój budem убивать скоро. Не, соборди, ар важно до, хокай поймар бо, пидор, яхци, маляла берш, зудри боиш. Дите будем убивать скоро бо. شو نتس كربة تشاش دي دو هبردال وحديث دوش هوكي بايمر بو بيدر ومدى امبيرش انتو حديث دوش ديك ايلرا ديك يازين عوصل ايه دوكچي هورش زور شوشونر بوسودنا هوكي بايمر بو بيدرزن بيرش دو اردوش ياش بو نوخچي ديك ودولش شو بايمر بو بيدر كاتن وابل ودانه تنات يخيولش شو بايمر بو تي باغلات دوت سام على تاسو اي اولشو وات سو شا يحغو تورياتون شاملو خا شي داعي عم توريات سو يحغو تورياتون بيتنيوم شي انا مش يا يا شرجيزري سو يحت ايغو تورياتون هوك نا ارا افريكا دياش دويتون تيغا تمش بوش تان ايرش يحدو تيغا هوك فلسطينيوتش يا افريكا ميالدوك بوسودنا بوش هوشي تمش بياش هوش فلسطينيوتش اش يوكر جيزري وتيغا اش مدو تيغا ليل واش ديك Hausishim история. Eğer komentar yazına gö ötüra. Ok Europa. Ne ama ayış toğuş do ve şey gatskan Europa şu. Stop kaskan şu. İzdel vazlora ha Europa ve şey komentar yazın خلاص onu maraq yok konu. Son duaş lo konu son maraq yok. Ha Europa. Tan televizyonu paçaq ya şey yazın خلاص. تيه باغل اس ابيش دو زوجرو بوخ بوشه تن بوخ بوشه نرمال ناغن يوك اي ويل شالين انك ديتي شو شتغوتم خاسون ويما مثلا مسلين انك ديتا سا يوح جيتنس سو ساداليات سبيتش بوتش ديل شوات نو هرجيزري يي شيتن هيستوري يوش ناخ باتر اي بوخ شو تجا يمرت لو يربيو ما دي دات نوخشي بيرش ها يوح جيت حملو خايت داليات قشتلي غاز شو غازش مدوار قوم دينك شو مدو هرم مش تحليلي نش شو جازري ايش مدو قوم سينقتن بينش شو كدا ايش ديل شو ديل شو قال تسليل ديت ايش في كدا شو ودير دو نو هر قوم انت يحتسليل ديت دو شو هربو شو جازري هاي يح جاي تعملوا خايت يا اخوي يازيش تحتوش كاشي توش كابل جاز هاي هوي ها سون شو سنه ناخ متصيش شو دقات كاتشك شو سنش نستوش مال نو دو خاش سون ديل قوم القيتم دبل غير شو دخش ديتهم هر اپوشن شخص خار گوبام دیاشتگ خارج و زودری کروش حیز ور بوشش و بیرش دوشش باش خار گوب نوی هر موجه چات گوب نوی موجه هر ساعتی بورش مایاتی هر بایم با آلدینا خار گوبام دیاشتگ خار دیر داری خارگان نیت بالار خار نه اکوارتواش باشه دین دعوتواش دل تور داری کفیرش تا این خیر بایم رستولش حیق جدولن قتجر عالدو قردولش داتي خليفاس تام اردو نوخشي زود ديري تون غجيت وهاين يحيى تبدا تام دال هر شو زود يو وق نوخشي موخل هر شو زود يو زود شو حلخ بالملوق شو تايبن والخوق ديوزلو هيشتوكن جوابتل تقوي كي تو قرد يحنا هو دين حساب بردل جواب شو غير خاطر دوشون خوقن غجيت دات نوخشي غلق زود شون غجيت خدا هو زود شون دول دير دوش ما دوخ مش قرنش هون داج يتسال اشترك عمل تانساسين قتن بهم ديردو ما ديلش إيردر خير زودوشنا خيرم زودري دول يلغا يايتور خير هو دور خير نقشي مش داتر زود مش غج مش ياتش زودري يلغ يايتش زودري حلق بوخش وقوان وقت يا أخي زودري دو يا خلايو إيش نقشي خلو مش داتش نو هو خير لين خير ميكش دوش هاي نقشي مديت شهر جازري متخل قات قيس يش داتش تيرجلت ياش وي نقشل ديت شيء نقشل إغير شولتك تولدو الا لاتين واتر بس شو مال هو خايت لاتين در اي حد هاي هون داج سيلندر دو بيريت روك شو اق هو كارودو تانتجن كو شو ورزي يتك دو حلو ولا يخسو ولا غير شو هو ناق وستوال شغل اقويتون غلادوش اشغل اذا تون كوتش بالخسونه شو هو البيريت ولا كني قول شي ادبي وات داش وشو الجازري يحتي يتساو بروزد وات داش شو نو دو
سابر ديال حجاز دايو أريو هرت خنا وست وهرو شو الحد دايو أريو جاز سانجي أدبي وات ديت سدي زوج شو هولنا وست هر تسويل والش كل يقطعوا هكار مالي الأغور شو جاد وقيت يا جوبروش كير يح كان هو يوتسخ هرجيزي هكار شاش نقش دوالات يوش كاج نقشل داتسقيه له كير تقيانه يا مرتم شو شون ديال هكات لويت ما دي ديستل شو كان نقشي خلخر تسيشنا نقشي إيشر تسيشون خير نقشي إيشر متن نشي تقوتوشنا نقشي غلقش تديشون خير نقشي غلقش مالر فتقي سوكر مالر ليلو يوش دات بوصل دينس دوش دات نقشي بوصل دين دوش باتر تون دوستادوش ديالين دات غلقش شو دايش حد لك دليل دور طبعا هردين شو دي أكي وهناها وغلقش ديت يز إيشر ميكش يات خلخر ميكش دات خلخر ميكش تو يزدو الخوش دو طبعا سن بورش ميكش دو تعودش كنقطون اترا ابوتشتا شي عام تطوش سيجا داو خلخوال ميكش دو وي لوزر سينك ايره موندي اشكل اتكانتن دوز متكلوش خل عرب سندو هو دايو دي تاع هوكر مالر كادي ديگر üyetşu itiran ديگر üyetşu ها اوكي كادي كوس وكيل دو نالوج نيت غريمن براكش ياش كادي كوس وكيل تشاميكش بوخش دوخش اوشي كادي كوس وكشلوش بريسو يمشلوش يتيشتل يكانت يواشن دوز und hat ich du der die steckt sein doz mit gelütschle distrele und hat schon du mil do so schon kann hoch du za do jetzt das jums das herum شوي وليل دو الات هوكا جرم ايشر وباس غير بين اليوم ضايق شو كار نخشي ولا احتوش يوم لردي شوات تعوجي نخشي وات نخشي وباخات هاي عربي دو خردو عربي كواتش ايوه اخي هاي انت رخيتش ضايق عربي كورت يوقت اللي هاي مج يا اخي تورسي ضايق تاريخ propagandistçi och Европе аякидела зеленый комиссар совершенно квачует дела что бесплатно лаиши нахар эти вообще бесплатные рабы ши комон дуал бесплатно дуал бах боже асхш это тан представьте харгом дүйч бол наханан дуал бол кенти хлиорш ох что дой эрду хаярзиш тие пагалш It's Kadyrov, it's Putin, it's Adol Noche Qoman. Duash el tegmatayeli shu quza. Shu tia pagal, shu intzelt, mich awo shu machoge, shu mich ayer intzelt. Ha? Mich ayer shu himu shu hint machoge entegli shu. Ha tia buershayo tsumsh. Shu duash el yashma yatsar o Europe ayolsha. It's Adol hal haq wotsa yashtalel shu. Ha?
خچ elnişeş maya şu hint maço kentihli vi boy işkar boy iş maşına boy iş ma boy taboy ito o daboş هو كيف يرشق بلد الله خشوع خير شو بيدر شا رامز در دلير دو التيشر ور عربي ما وقت يعيش واسار عربي ما تعدديش ده صار ايش يستو بيش واسار هيت صار دان ديش صار نبرولين ما يوش هاي متى صار مجمنت يستو تسيش بيوز ثاني هو دين هو حاتيش تيجوا غيرش خلصوا موشتو تيجي وانت تقول هذا اق يدلير دو التيشر ورس No, mielik hak предлагать дяше. Саблюдук арабское блюдо. Сун арабский блюд цейз со нохчу. Это блюдо арабское предлагает орезываться. Ве ох шуба у мик шо адам лоруш дат. Хадайш бусул бсахилях кафир шу. Это сан биохум шхилабах. Йогур yo шуба хадайш. Шо юлисга. Шо тешер, тхоца теш. И блюдо арабские, верблюжьи моча ешь мюльшил, езюбош. Мне нам не предлагает это мочу. Когда ешь моча мюльшил, ой махка хишхила вахдош. Аш сандо колодж иш гоши дойш дел бат нохчи махка мелхас хишхил. Лак ачуна вахдош. Шо лак ашвек шин خي واحد كوتشر دور دال خش واحد كوتشل وين. قيس يشتغل هون وده هر دا يخشل دو خش كلو دش قيس بوزن يرشتل يتش سير زودري حبا بيرش دول ده يرش نوخشي استوريا يمش دات ما با نوخشي دو شو نوخشي دات شو قيتم نوخشي بات شو تران تخا جيوغرافي تخا يتيغا هدو تخا اقان تيغا او ساجو يوسمنسان اشمو ممتي ويچان Списки шуқихан ашшалуслу. Бусул динма нохшул даяк накагер. Идин да царок нохчумш амвашкердер хундаж бусул дин да цар нохчи чу хужурш кечерметтена баккена ахша нохчи гул хукердер кигечен. Тана идадахкан хундаж идин гилк станца до дела тана нохчул амваш дат суhi. وإدين دات نخشل amwashkerder وإدين دا цар جخاч سبوخش نخشي محبت قول اردر Merş paçak kuluru dünyans daha diz tançet amba biz İsrail mastı bu borda ser idin daha çar ve masto hukastordur ve do hakidu aşık masto khirwar ve masa gergel ve qodurdur selil ve çut selil ve da ser ve no tawe masto khidu aşık ve çut tun masto bin aştu habin hukayr bin qwen ma nokş ma şeyin wala şey ga ve do şaş da ve tigat bambi aş Suriye da Suriye no şaş sayar Türkiye aşıyor شاش سيار هو كان ذكاء وردو اجيو حوالي نسيجر اجيو مارش بتشاق ولا يشتو موات ديمقراطيسكي يسيجي يوتشين ايكوال وان موات يتش احد اوزين مارش بتشاق نوخشي ولا يش سيتنسكي نوخشي مارش بتشاق ولا يشتو موات احسن جردان باسبورت دلول ذكاء اش ديلوچون سوب واتريز هو شابات اش ديلو شو ليتيميري يوروبي نسيتنسكي Европе хунд ашу бог шу сатитинс представьте кто вам позволил Европе жить такая ха Европе ашу ахтун паспорт чоба ха Европе а еще шмават бах ахтун паспорт хайки бог шу таги Hollanda ne خود yaşıyor kaç el bu а еще шмават чоба бах он ли они паша ват шу ца а еще шват Абдулла ват ца ват шу деш пасе хала вообще хизи шош дат زودر كوت يعني بده بعض ها زكايو سون سون إغالة شو عدوش زكاة لازينير الخز سون خات زكاة مو لازينير خات سون ماشي شغال خياك شيات تيجا ماشي خياكات كيمنش تاي كيمنش ده كنا جلاوات شي قماشي دقيق سون باتسنترالني شي كيم دوشكل تو 9 этаж кюкса подряд слева минутки дають ماشي خياك вообще тиеш мен да сэр Идина дуйз просто кан хайта бас хал хадит дир сүйет сана васту зарядки рати зарядки юч ворксо ака шидош кем что троши чуяк гла раса чулял ки комашир шимашир так сани ва ер шважадак чулял сани подвал чулял то акту чу адис тулш ара ли 9 этаж кшиегваш васинци оли 9 этаж кснистин хелишир эс бомнаш яч егваш хелари хавч شو عقير مهور قارئ إيمان لوزدان يش لو قسمة ريمون شنتين يجري حاج شو عقير مه
ازجلا يشلو قميل تا يخنا واتر انت شك تم مش دي شك دات اخيلتي تسولتي قوال مت جات اردولچ تو خير ماشي تاع يوغين يمكن يجون يقول لي كيات بومش ده وجي راش داور دوال دابانا دك دوخسون زكا مو لازين يرسون سخا ماشي ينشتك شي يحكي لسالر هر مو خنخ قياتا مو كان نسون دك دوخ هر ما اوارين ارواح كنال سون دك دوخ سويت ترى إمو خلازين ولا عدش ولا تسونجا ونوع قوم وخارجون كيغل خوشو политически убежище مية خلير تنتيجا مية ماشي شخوخ شيرون ترى الله ها بارا ماشي شخوخ شيرون تجنيت ير خاسون ير نو اتل ماشي شخوخ شياتر تيجا اتل ير اذا اواري действительно от حوش كروتش ما يقيتسو بس سنة باي لازين يحو كده نرمان دقيق مقدر ايه الغيرتشوس هر عيني باشا ورشا لازين بوخ لازين ترى إجواء كيغل خوشو خارج المول نوع كيغل خوشو политически убежище я мегардат as могете да way that бог дой ما يخبرتو ايو كلمه تو شيغ ويات دوكنا بويدر نه تابولچه بود مت كياتر تابي گويد دوكنا بويدر وي يتيا بود ما بويدر يا هو داوان يا حاليچت انا دقيق ما بيزي تبيز تبدر شارسنا ورخيتنا كوركي قوم وباراي بره إيديقف تبدر إيديقف يدينسنا دعوتنا إيديقفو وي دعوت انت خلي عارف تيجر شيء كيم نشحال سويتني حتوت وام بيربر يندر بيوس بيربر وام موكات وام بيربر سونا هوكار بيتشوتش نو دوسون سو لازينيري هل لازينير ايلين باش لازينير بيتش بوتش بو زكا اشنا قول لي وديش اقصى زكا اقصى جنبيته قول لي نسلوش ربع تيار نسلوش قول لي احتياج متقول ايلين باش ديس دله شتاب شوها ابو موسى جي مثلا بيك خلدو القميل هو يولوش جي مثلا بيك تقيس ولولر هر يو ابو موسى اسئلر انا باشل هر دادي يرزح يتاشين بوتت دو صوب تريبونال وروشونل سوني قميل دك دو صوب تريبونال وروشون جي مثلا بيك اكني شوك وخيل ديزك كل الرتون هون دالش اش بل هر تون دي زكان نقول لي اش دين بل هر هكون ايمت كرياتر ارتك خرواتر زكان نقول لي زام مينستر وعدل وي زام بريتسدا برايفيتستو بوبوخش خير باتر هنخسون هنخيل سلاتون دير خيل قميال دك دوخسون هر دادي ارزا هوب تريبونال انا باشوت املو دات اسباخ قاق هكون غا باخت خيل رزبورغ شاورش بدوال شو اشبر سو شندو تير وجي قولو بوزيسي هيتشي هر شاسيغا لازينير هر لازين بومت يحسو خيلك هر بيتشوت يوتيوب شو هما كوشر نخ ليلش بيتشوت ليلش بوار نخ اسم اوارين هم تبعها اوارين ارولي ناتشت ارهبول دقيق تكخلا نو اخي اشكي يحتب اخوي اجي ماجي هرتا بيرزوسكن قول لي خوش كيش يعني خوش ايكوركي غواش ديال بشريعه كواليرتي يخبرشوش سو خور در ومسخه دو صبر ومشي بتشال كواليرتش مخيل باركوي همو زكايش همو ملق شلون كواليرتش وريها همو بتشال كواليرتش هو ارولش غوايون ارهبول دمتقيه بال شو سنشكلش أكار سليمان ورسنشكلش برتسخلوه خير بر زكاة متن نرمان ولا سليمان متن تورتي عبدش نرمان يدي جوش نرمان بلا برت خير بر توزي كار هو كاريوتش يوم مش برت خير بات خير برت إن نحجو من بالا بوش دلها برت خير بر يدو ده وجا راحشون هوش تو برختي هو كار جزري قولي تي سورتون تاي جوتش يالك تو لالر أكتو لالنشون ليلش ليلر تري بريشو خان يالو يهداتو هنتي برت باتسوي وتكيتم برتغلر يحمدوا وين هما دغيرش داتكوي برتغل شي بي اقا خلخ دول دات يبيرو شاك برتغل بيشبر برتغل شو ما تسخلي بيرتك داديوت الدو ناتشت وهما دغيرش دات بلتات داش دغيرش جي خاد شريعات شيتش نوخشوم كلا تاعنا وي لو افريكا دك دغيرش دكوي وكير دات شو قوتش دوهر دو شو И как старались все погубить тебя, но гордая Чечня, ты все перенесла.
Чечня. От меня ты так далеко, без тебя мне одиноко. البلاي خوي بلاي بول بلاي بوش ايش يتسق وقت تعال اسم ما تقولش هرخو خيرني ايوه شو على الوقت هو شو نوختي بيوله نوختي تعمدو جن عادوري كي ميستي ميكسلي هتعتني دول عربو يقوم الوقت يستخل ما تيعش تاع عربو يخوينا الوقت يستخل ما تيعش تعلق تاع نورمال نورمال ده شو لا وين دي لا شو ورد تاعك تشتري هتشو ورد تشتري شو قاصلم مرشل لا وين دي لا وين تقبل ولا رواتب صبر دي تعطيها دوشلاتي عاوز تخلوت شوية تعطيها كوبشي وق اصلا بيك وزري الخيات درسو وق اصلا بيك وزريش قربيه تينا نتيسون يشتاوش خلوات اتمتشكا نيسولر بي اكي بس حال غادي تنيري اردو تشيما وق اصلا بيك ورسون ولا نيسولك ليالك ديل تشينس كريسي وشملي كواك بيك كان ممت كريريزه وق اصلا بيك خلط شويتنا ورا سؤال وكان خايت بس وق اصلا بيك يعيت نيسولش يشتا قربي يشتاوش خلبات سو يشتا شو وجه ليالك ديل ديل كريسي وشملي كواك بيك كان ممت كنتي قطيع دل كاتش نولش ال بس حلقة هي خادين كده ديوتر دو وانا خور وقت اصلا بيكيت ات سيتواتي هون داش تايزر تك ار ولش وش تشورت دوزا سيالي اللي ار والو يشو يوني يحشو دو الخيليات دوغر بازيتياش يودو دو يوني يحيو بازيتياش يالو ريات وتيالك انتي وقبولت يا دل كاتش نولش ال يسلم بيكي ال دك دوغسونا إشتا ما منش كاهد شيء من إشتا بحكن إشتا ديسلوش إشتا تانتي هرو هدو ميلد إشت تابويش نتيسو تانتي خلا وات يدينتون دوقدك خطا بيتنا تي إل ميجردوش دو إشتا إدر وقعت إشتغلوا مادات كوبوتش ميكرون يا تبوق شبل قدعي اللون جنز ويستخلا مارشور ويستخلا هاي ميكرون هذا شو ترى عاوزوش دو خاكران كما سوتر عايزوش دو قوش وادنا وانا براوا حاو بدوشي سوس مطرع شو حيني Цеж лада Абу Кириллу ведущий, смотрящий вниз, олцолож. Смотрящий хайнуо, хануо. Любой чин. Любой чин, он делает это он. Ну давай, Аллах, ты ешвуя. Давай, Оля, ночью легче швуя, это Аллах, ты не видишь. Saya barde noccia Allah вообще видится яду. Уйдно ты ешь. Не, Аллах, это ночью легче швуя, Аллах. Моваться, но ночью ланты хуя, ты салат для шуса. الله قال لي شو حلتي يعني قصة نون كريم وسندرة قناخ شو هاو بوسوبو نوخشي بوصل بعد ديت دوت صبر ديش كروتش شان موكش مارش الله قودي نقوي من ولا اشتلات شوي نوخش دوش دلع دير was ماش اجوست خلوتي вообще دايل لقوك ميكروفون دال عاوش خوارج ويست خلاص نو تاق ويندت دو دل جالسن دو hast gesesen zit even zo'n do uit en bechtel hadden jالسن بايمر زنديتل با وجلاتشا ha wezen geleerd zo ga Zoals bol dat zo tak Watson zeker dit zo tak Watson zeker dit zo так Watson zeker dit хапаемор وجلاتشا дацац ош битүр шулук даже сон той тоот ята битэ метк шу хапаемор
قيجي هنوترن قيجي ماتش اشتاقي خير وقاسو اشتقي واتسون ده مرزو وموسى صعواخم قيت اسبايمر وعوج حدام وات بايمر وات صعوت بايمر ويتوقع الوات استيابو بيت حبايمر وتويش خلي خوي شو صون ميتشنا حبايمر دعسات بيت وشلال حديش دو حديش صحيح لا دوا Tanizm, barem, larem, nochchal dui, dinam we Deutsch, that's it. Maar nochchal Deutsch, dat is uit een beetje allemaal zo'n te gaat zo, maar als Hapamer was een neer uit een beetje te Hapamer wat wil schreeuwen, zo'n goed dat ja. Moza, als neer uit een beetje te ja, hasib is het goed niet zo. وموسى أصحى يوتا بيت يلا بوش بعثك إنه قميل ديش مو وأحكي ما تيلي وعبايمر وتيل حديث دوسوغا حبوق باتس قميلا شون بو إيش بات أوابين سستني زيت إيبين خز ويست خليش ولا أعبابين بيت العدوانك مدرس حاجة أوغي حاجة أحقرية روز نشي حاجة أري بايمر يچونسن Ну вот и что сделать, умеко. А стичксан розна шажо шала поемар стелчена. Авиел зима молодцо. Сабурдеш, тажим тандал салиола, козу хешума дат. Худина хухылла дейстайся. Хухылла, худина. لو بقي قالوا تردوه خبر ديس دا ادكواتني واتسا вообще دات Ne, som der du tajim ووشخ تاتريست خلش نيست غيرتر du تامو تامدل تلي as هو كارتس ده قال تاج مغيوز موزة وهو ان شو حسرنيتي تو اني вообще وحسرنيت خداينا توا ايش صوت دهودين وخدين ديتان تو ناخي as big بيتشات الله شو دوش اول شو دو تعوق دو تجازين وي خدر تيجا إتدوت خبار تيجا بوردا يا زنير قصباق بوردا أسحوك وي بيريس كذا ده الشيعة خدر تيجا تبس وي أحوا بيل نير تيجا مو برم زول روز نشي عجار هو ديتا موسى هو ديتا دو سسترنيزيت ايوال كروتشي تاعت عشي بوردا يا زين دعوغنا دات حوتين وينير بوس دات قاعد نكسن قيت وحقيت وي قاعد نكسن تعشوت كي تديت حمديت هودا وينا بوقس دات نوخش اللي خما دوي الش نوخش اللي الجم دوي تلا دات موسى اسخوبيت انت دويت عناق الانترس ندو اعيوش يكبر داك وبشي وي اسخو الر ديتا هناك يرجلدوش مو بتاعت ديلا شي زول ناقص نيع يتاود بايمر وسن صبر ديتا عم دوتشنا الا تولتا موسى هو هر تون عاون تون و چوات ساعت دوچ بايمر سن نيع يتاوش بيت تيرشليو شو تيارات بولورش اعيد بيت يلا اليس سو بايمر سنة تعو مواتن قانين دي تعقل خبيت تلس هو قاحة دو طوام بنا شامل ويتش قيويتش شامل شامل هو دايلا وات ويتش شغولتن يقوئل شوري هو يرتن سو نقصة ها يخون ديتي شو خدينا توي ويتش نوخشت املو بيتش باخس وای خصایش بیتیش سال شدناخ چی متعال دعو بیتیش فون درسه شوز قمل تنزه دو عبوه وای از دوست تو خو بیت ول ولک وی دعو وش وای یعنی بیت بلن وانگ وای اخو بیت ها ناخی باك عند لا تلشي سال شنكش تاع اكورات نستخلي باك وقوه لا دوا باك استخلي تاع برات لا عشان قيسوا ما دولات كم هكذا بيت اشمقدو تشومان دات وعم بالله ده هو جعلوا وسام دات ديلا موسى لما يستخلوا عم داش بنيو
قندر دولش بقي شاك دوش لردوه واش حويق دعدا الوق أما دات وات قجم هاوينا هو تشو ينتو دينا هودنا على حديثان طويقة دينا هودنا عجاية سو دينت اما إيزوية نه هودنا تو هو نورمالنا نوحشي شو سن قمل دي شو دين ديت انزي كروتش دين دوش دات سوي سوق نوحشي شو سن قمل دي شو دين ديت انبوش دوش شو دينك ديتان با شو دينك ديتان شو ترن يقوم يزوين بو والله قيس كويس دي شو برتكر بات نوخشل ديتا اكو برتكر بوال هيتسون سوندل نوخشل ديتا نو سو ترن يقوم يزوين ده وقع شي جروب باينا دو بزع واخي جنتر حوزوشن يقوزو سوندل هو بيحكي وياش كمال دير دات شاشن اكوراتنا يستخدم ديكر دوبار اسم هو بيحكي تعبير واتو بيحكي نوخشل ديتي وي اكو قوسيلا دات نوخشل ديتي برتكر ووتش ولا اكنات شوت نيس واتجا حديث ابو بلال دعوه واتو هاوين بريديال هدال هاجر تام خاسون نوخشل ديتي سون نوخشي تاغيل قماخل نوخشي غيل كويرتش اك هم ديردو نوخشل ديتش وتك اتغيل كيرتش اتشنتك شو غيل كيلوردو مرزو خيريو نوخشل ديتي اخ يسردو خاتش نوخشل ديتي وي تاما وين هر خيلدو لما نوخشل كيسن خلادات دي دلردو نوخشل مسيت كيبريات und der Sunit, Alawitsch, Salawitsch, box yumsh dat titchenyash yat. Is Magomed dolchen shet emsh biash. Tunzu da ayli Muawiya yo Abbasich Amiyat emsh biash yet Abbasich sa Amiyat tsevich sa khalwala wel wed Ispani da qatsakhiech ji bersh yadai adoch sar. يخلي في يعني جرجر مال وقت هو يخلص وال إيه خل دقات شو تكنيك أحبرس لي دوت بيش نقش يوم سلين وإستوريا دات بصوا نمش نقش إستوريا دات شو يخلي تيشات تون يوم شنيل واش بول نيخ تاني أي حزلو خير يتار هقول نقش يوم متسمى واش بول نخبات هرم تخدات أو هرم ليلور دات تر تخون تدوها ليريش يحدو بوش وتجه تر وقو إذا ليش وقو إذا أتيشن بس نقشل قيسون أتوتي عدوينش ديلور دوش سجوسونا نو دين ديتا أختي قربو إيلر باخر سال ليلي نمش دقناخ ليلور دات تابولجاك وين ليلور دات ويتران عوالش دوش لوراسي هو ما يردات نو إيجي القوال ويرش أخ وين تبوم دش يتريو يتيش ديستخل شو واش دوش ديلتشن ويستخل رخصة لا ويستخل إنت حو مثلنا طوام بيوت اشتات دي سيعر خلق للك دوتش هم دوت وشتا دو دين خلات حان خير خيتر وجه خيتر ايه حاون حان خيتش دك دو استعو قالوا ما دات زادوش ايش حديش تعني خيتش نخرنا دات شو عيشناها زتيش مقالش وإكران على دوخي اي تدوش وإكران على دوخي حديث دادوش وخيتش دك تدوت وشو خيتش دك تعنجي تدوت دين ديت حويزة دين ديت وبشي ملو وبشي سو علم انتو شيخ الدولة الإسلامية ديلوز حوالي شو لبوي مول سيدي موش نيرتا يا اخيتي صوتك حوالي لبوي مول حوالي زغيتون مفتي حوالي علم تك يو شو يا علم دوش تك بورشا يو شو بوصو دين دوش علم دول تك بورشا يو شو يا حيالي لبوينك ويسترتي والتانز يسترتا حوت دين ديت ويش دات حتق وات دين ديتا تق حو حدا حباي مروات
خيتريو شو تا أصحاب وات ودين تخوت شوي وات هر دين دوت ليل شو يو موال نش اصحاب بيدرش شو الشبك شو بتاع شايش بيدرش شو وصول بوتك رمز بيتر دات شاي دايش ليش دول دين تخوت شيك بيدرش يبو أصليشنا إذا منين يو سامر در نو وين مسانا هو كرشاشا دوتش دو خلق ولق ايش اللي قيقتك وات بويت املوتي وي الدوك سو دوي هونداج شاش بخ اك نقش خلق ديت ديش ايش اللي قرديت نو نشيد قلبي ما تهمكش دوك نقش اك غلقش دوخش دا تهديت الو كرشاش دوتش دو بوصل نا دوتك دوتش وي تيربوك تام هاو مسار دوتك اك نقش شو شي تا اوكي تا حكومه تا شي غلقش دوخش دا توش ديت ديز باغتون نقش سامي سامي تبودو كورجي تقيتشا تادي تات ديز نقش شيغ صح دوست دادستن دي تات ديز شاش قاستو دو هرق وصل لدرم دلا دوخش دا تا نقش شاش ديز دو تام الري وتام الشخل خوالت وحش ايش وحش يو عربي ايش رخواتنا اي ميكش يو هرتس ميكش بوخ شوي اخ نقش خير دات نقش ايش تخليش وات نقش شو شيهم شاك قاستو ديش دو دو تان خير تايزر حل خويا من وهودو تو شو تام اللير بوخ عمرس اللير خلق ولا كوش خلق وال ميقدو يزدو ويترن انا قاعد اخيتي حوجين ويدون اشتعدوت انا بس ها سويلي اخ يستخلو يلا سو نقش دچك باندر لور شوتك نقش دين أشما دوت أشم كروتشي حاحوي تانك أجما ولي ده توقع وعاخي جندو لرقش دستين عش دقو بو نوخشي باندر لورش بو أما ديل دين الله دين دال دايتن دول إلورش بو أش نقصن تعم ديس لأشتلا عطيه دوال عطيه بيشتغل كايو ديلتين وشو بيو غلا حمنيني ديلتين وشو بيو غلا شاي الله ويت شاي الله ويت خديل عطيت بوش خد دعوالي شتاك انت يات تريتشر عقيشن اكنق شو ترج ديتش وخير خرج شو جنس كنت يلا شو اتسير نوخش قومن غدا عاجيات حق ليتشنا شو تاك شو وقت ترج ديتش لكن صدق علوشيات شو صدق علوشيات قطرت ديت شو قيجن عيلان بيدر قطرت ستلت ترج ديت يجن عيلان وقع عني خرينات دي نوتش قوم هدو افريكا غونا شلوش ساسيتلينسكي زدي طغبير قوبش عينا غياتي اش نخر تريت ستلت يجن عيلان قشو ترج ديت يدو قش دينا ايوليش ديل داشت عيل توتق شوية تاق ديت شو И куда его фокуса предводитель он раскрывается вопрос дельчин. يو دلدش نقعسن شو قميل دلعش دلع قميل دوسة بقيت ماستياتر دات ويدستخل إلى حاليا اللي اتهم نو بيستخلات خدنا نوتش قوم خدنا وبشي تاع كولتورن центр حوالش دا لا تويو نوتش قوم كولتورن خلخر نوتش قوم دوخر نوتش موت خدنا على تريتشرا في اوروبا خدنا نخرنات دنق اش تعمو شوق يج هند ما جوك انت خلي شوق كديرو تيا قاتا ياش لا شوق داليتش ها الساعة نوتش قام نسيلوت دجنا حقوق اردولت قام نسيلوت مديال دوش لا ياش لا تشال بيدر اسدنك سكريتا تنخوتش دو اسدوتر مدات تقيت عم دار بلجن حيول تقل مغيرتاتان ينا واستخل يا عيتك دوش عيتك انت عطي اخرين قيت ينا واستخل يا يستخيال عطي يتصطبار حقدا تريتسلت يجن علا قطعية يجن علا قطع يستولش وين ديتا صد عبو شو الله خد عبا الشيطان ليتشنا شو شافوي تون الله اخي نطير دعدل لقستان ليتشنا اجر علق شو بوصل غوشت ما بي سو غوشت يا شو هذا الشم دوتش يستيرياتش شي او شي اشتيرو سامر در ويا نوخش يوم دو ريشات ديش نوخش سدا نوخش يوم ريشات دير دا توقع
Европа نقشيم دات ست تريشات دينك ريز دلغ دات بوصل دين شريعة تواتر بوخش مالك واتر ألم لبوي تاتستك حاغوش مالك شريعة بوصل بتشاق تحبش خليفات دوتش دوي نقشي هما دوتش تقوات بلترا مليار تقوي وي خليفات وي قوالي يشيو وي وي حاخو يحتردو وي مال شات تدولوش يخبرش دوتش خذ ديس تويتر تاع كولتورني سنتر تسيلن تاع ما تسديلنا يدو دوتك الش بور بدلچن سويست خيرون ايش دي خسخ يتردرك سونا ديلا ونوخ شو ما تسدينا برت باتقوس وهدا ديزار برت خلا ال شونا خسخ يتردر ديلا هو كنا دغا دوك يال دين تسدوش الا خاسلت المجدك دويزيون خاسلت المجدك دويزيون فوسير تري خاسلت صدوسو تيجح ديك بوابون عبيتش يشون هردوني ميلدو ويتاح راح مسوا غور استغفر ماجدك شو عوشتواش خزانا عوشتوله بس خلنا 400 евро عوشتو يا ماجدريتش ماجدر نوخشي بروبليم ريشات دو نوخشي دوكو بروبليم 1600 ويتاح دو يوروبيا ماجدريت شو بس خان ويتاح ماجدر بروبليم ريشات سدو نوخشي قوم كي بروبليم تسدو وي احسوك البارس ايلر ادر بروست احسوك البارس ايلر حين تندحل بوخ شو البارس ايلر بوخ دات اسو تندوخ دات ماجكش بروبليم شريشة تسيو باس بوخشون دات اتويت دولوش از ماجكش ديكي هو دو كولتورني سنتر بار خاسلت اسونو مبوع كولتورني سنتر احسو كولتورني سنتر تبار نوخشيوم دوت ماجشو نوخشيوم دوت صح خزيون ويت اخوزا عربو ماجدك يا نوخشي كولتورني سنتر مو خل ابيس هم ماجي دوتش ميچادو نوخشي ويت احت دوتش دو ماجي نوخشي قوزا ميچر دوت ويت احت تا نوخشي حجي احت نوخشي ويت احت دوتش يوروبيا ماجي نوخشي حدوتش ولينز بروست دوتش ولينز نوخشي خليت نيسيت خليت صح ماجي نوخشي دوتش نوخشي غلق دوتش نوخشي موات دوتش ماجي حديثيش شو نوخشي مو قيتش دوتي ده نوخشي عربو تولغن راكم خويا ما تصول نوخشي بيخم ميتا بيخم داتي بوزي شتوز راكم это поза راكم адекватный ويعود ويا راكم تغوت لامز دچين خوت تغوت شو عدويتا ولو بينك لامز داشك بوز صوخيتن دينا بريز ماجد راكم خيتن نخرينا تعاومات اخواتني عطيني تبالي ديكم درسو تخواتنا انو صخي سو دوخكم ولا خيترنا بعدك ديش ديل غنتر ويروسون دال مولا نقيم خويتروات شو الله سون راكم غوتروك سوتون راكم تغوتش شو الله خوي يسون راكم غوتروك سوتون راكم تغوتش ما زون والله ودش ولا النور هاون موسى لا مردش بوسي يو عبرزان حنوخشلتين قعدو دك شاهدو تيت وتا ووشي بيو خبريش دو تاع قالوا لك رأسون قيد دالش بسلات بيش تشتي نوخشل عندك ذات تخترق هو موندوش دوقي حديثا هايك ديتلات ان اور ديتاز الله دو درقق حديث on صاتنك خزنك حديث لوتولي خز نوخشي غيلق شول عديت مكشتو دات صوصو موسى لدوا حباي مرة بريق هلا ناخ بوكش 112 главы он продажа рабов. Муса вист мало хадис боариду шо ай тадел угар дезнеш донеш. Шо угар везне гват чуяш цуде айтам. 109 глава продажа рабов. То есть поймар лейш бокш баригхала. 3012 хадис. Не, 2229 бях мобилаш. Однажды мы сидели у посланника Аллаха и спросили: «О посланник Аллаха, поистине мы захватили пленных и любим богатство. Как ты считаешь, можно ли извергать семя невлона?» Аллах поймарик. Поймар стяхтел, разве вы делаете, Аллах? То есть чур халдохкаш, Аллах поймар.
Вам ничем не навредит, если вы не станете делать этого. То есть, ибо поистине всякая душа, которая суждено появиться, непременно появится. Хапаемару не зудребац халецбол. Буйсан телете, буерш набен. Буйсан телеч бон дина телета уха хлебареш. Нохчали бор. Задует что собордет, задis шек дарета, энцар нохчалит дох, что да цолшду эрдин. Цаумалета муса. Хапаемар уахен шенгуандал акрошсан не зудре килон шучо хадися. Итаги бос, Эмилу хада вала, сада вала, поэмар вала, икамел шиегадой, чикамел не зудре килон шуч, хен ашик так буэршаи. Ихуи холцано. Хаздиц лагдуя залих, а так и мог. Ну хаздиц что там? Хаздиц там хадин. Хаздиц лагдуя муса. Цанни отта целаш, цахаздат. Барга хит адам балич. Али, дел дам, короче, а что, охчу дама вакушни, да? Дегазум шушу, да? Икамел, что ну вообще дицеца, да? Моса, дич, اشتخيتك أساسا. صابر دي خليف صابر ناش خذا هردوتي لات وخذا ديتنا داغستان قش خذا دوتش ميكش دوبوخ سيريا قش خذا دوتش لينهم دو خذديت مدار ديت ветеран хатван бойсун до иктапча ерзен тохол кимне كيتن بيتش بو سوحيستو بيتش بات ناخ كيتو خايت بيتش بو سوحيستو لما دات ناخر خايت تعتم اسات ديتش قيتش ارتديتش ناخن تخا اش بيتش بولدو مغا دار بين بولد امش يستو اش دو ابو عمر جو وري خطب جو وري واش عثمان جو وري بوخش اربوي بو ابو والي جو سو اش يستو لو شوات نوخشيهم دو اس دوتش اش دو ماتش واش صبرني اش مباغا سويق ويتشا اس دين خلات شو قما الا دات وبشي شو دل نوخشل ديت ام باس وي توكلو نوخشل دوتش دوشو نوخشل غلدوخ شما دات ساعه سوينتان 8 minuutten juqar wallas latini terunu sotan 8 minuutti akhir watch distkul so juk erter watch ist sanoman da ist gols auch der واش نوخشل دوتش ديت ويتش موات وبشي نوخشل ل وقع دين وبشي حخينا دات يقمتك مرزو دا سا دات صنع ديت تام دين Tane met vits tam Arbo den adu stent ke vist gelvita. Arbo den bo koko melo. Masanda eten moderarent. Allah ho masanda eten du bosta tsogonde en itsels arbo den khliqonans. Bit balch arbo den khulsh wisht waydin khush ar khudin. Ana ahdo hazap ist el khzen ishtkhat eliras is as ishtabaron. El baras is sen khetdel okdo zukta Arbojden mochulslan bos prost khatter du sens arbojden ne so bardin so gdu chwates شو بردين شو واخي جنا حوسيش شو واخي جن كروشي تاع دوتر حوزشتن كروشي وهم جن تجن مداتي ذات وين نقش دو ترى يدوش ذات وين نقش دو ايش دو بيرتوش بردين ايش دو بيرتوش صبردين موزا خاطر مش خاطر ده ما تداشو خاطر ما كويرش صبردين تاع منوتن سون رازنيتسون حدث ده ووري ده باي مربوش خلياتون وخاطر تشاق ده قطع موسى وما بانك ويلي سون خاحون بانك غندول حتى واحتون جوابدل اتيا ده دول عنوخش لنيريول اتيا تا قانيري الچه سون عنوخش تخيط اس خوبو حاجة ايش دول بردي موسى تشاق ده قطع وي اخود ده وقانو التجمع ايش دول بيردات Tünz pisia trisha dolsh vijnag hon milghiyate sun itagio tsomion isadas dinia sawari das dinia as tia buersha yats bokhne khubo musa inte tun jwap plon dadalon itstia استعو قاslur doshlo honor chu at sun ruor do atago at tun jwap dal nis jwap hona sun amagatun nis jwap نو عين تون لوتلو تعجرو حلوه جواب لو
Ja, maar dat is om ja. اتون جواب دلتا يحشي الحياة ديق أصغم إيمن إدينك صداع ولا عتاق واتبو شو صداع أصغم إيه إمو إمو خل شو ويستخلويتان يبنا أجواب بلوتني ملو إيش دو بيتو شيك ملو إيش دو بيتو دايا الومي ويستخلويتان بوعوغ هاتين متر يلا تين تكشدوش مهلن أنا واحد تيرنا شديد لدوه واو يا حدوت علولا حنت قيشي ده سؤال أخي دعباش شقوق Prema tronte راكم خواتن الله أخي دعباش شقوق سو ويستلا دايانا تين تقعي ميري ولا إيشو وإيشو هن دان مومنت ودوشتم وين مجر دوتي إذا وجاخ اتخينح إمو خلاتها وبشي بطدو داتاتها لا هن حسن والتقو إلج صدقو إتدتو وين ها أبردال وين خا حونتا خا موسى بروست حطق واتوا واني بطدو داتاج وين خا بقدي شو بوغاري مسلم بلا بوليا تاعا شو أردين حد إنشي أردين وين حقو يحش إيش ناخيات هين تعاو أنا حبو إيش ناخيات بو دواي ويلدو 6130 صحيح البخاري حديث دو هر قابل تدي شولا عبوسل بواتون هاتلو شولا حطق واتون نوختي مدينة تدي سبقا دعول خلبرس دعول ويتون اختلوز يبعد داتاتها إيهو قميالو عيشك لامس كاكولا خرينا دي أشدوا لامس كاكولا خرينا دي أشدوا وران دي دوشتو حديش ساندو لامس خون دي أشدوش صبر دي وجواب لردو بعدو دات سونم غا بعدو دات بوغاري مسلم حدي اندو اردين توشم بوغ بخل ديشدو يقابل تديشدو حق سوء تعوي بوصل بقول شوات بسم الله الرحمن الرحيم صغير البوغاري 6130 دعوه خلبريس حديث بيوتشن 6130 صغير البوغاري يا играл скуками пророка я говорю хада апай Марию Итарио задувал дек хадисик 6130 Сахих аль-Бухари. Я играла с куклами у пророка. У меня были подруги, которые играли со мной. Когда посланник Аллаха заходил домой, они прятались от него. Но он снова послал их ко мне, мы продолжали играть. Играть с куклами и подобными изображениями запрещено. Но для Айши в то время было разрешено, потому что она была еще девочкой, не достигшей зрелого возраста. То есть месячный дволдалас. Бейт юльшляла, что пэмар бо пидор. 1422 Сахих Муслим из Айша Тёна передавать дешар, что флешк да, что бусол день, что диктилоцер дуцуэр, что паймарва, я цогам что кайцун дери, айцун ти цакойден бош, что прямо, что Абу Бакр вот сидя от что халая данисин, бер данисин, что паймарбо говноно. يعني ده دقطة وال إذا تنختيش هر قميالدات هر حدي شنجين شلت يعني إبقى مرخية شيء تجيت بوز يا حين ده ولا صدا ولا صو ولا صدوس وبش حين وش ولا سون تغيطقي 1422 Сахих Муслим дон. Чуть вахту Айша цубох. Шие ялх шадар бог поэмарит, шие уже свата тинчен. Шие дса интимной жизни олич. Английский версии туяж. Вообще сряд прямо абонцу. Первый половой акт язянцига. Иша долж дани сирша бог. Шу поэмар бог пидору. Шу айо йо чу аболя хочу анохчу хочу ачок интеграл я чушу и просто жуап дал тагят чу просто хаярза Ока ишедол берду هر بيس يا تريشدو بيدافيليو اتون ديتش ادعيال خميالج ادعيال خميال تياق شو تي باغو شو غنوخچيو ها شو غنوخچيو بو شو تاتق ما يا نوخچ ما بيتيش вообще обычно так колцаеза هاي بيرت يولي تريريا بيس يا تريشدو حق بيدر عميريو شو غوي вообще تاتي بورشه ما تيول شنو اشخيو حيول وحدا حيالي شيء موالنش بو بيدرش حيالية عيالم نا حيالية ويساقي حديش بايمر полностью بموتون جيز دعيو تريوه حدول ومالياتش
65 سورة 4 آية شوح شو الله هو شو لبويتشن شو بايمرسن بيدافيل خل مقواشدو دير دوق ده حدول وي ده حدول تفسير ابن كثير ابو أديله и для тех из ваших женщин, силу своего возраста, у которых прекратились менструации, то есть зуд ханне, что не день ваш сочду, цунна кабут тюбо хан срок айда выжидания. То есть аид кабут дабельч бан айогу чат бер хлаули. То есть чем я цитансан. Это عالم تقول من ديتي شوس لا ديتي شات ده سو عالم تقول سو عالم انتوز شيخ الدولة الإسلامية عام ده يشات ماجدك شو هاي تار بخش دي كان وول شو عام ده يشات سنين دوش دليرس لامز دي دوال نيلا دلير إذا that's الله أخذ ليرس دي دوالير إتشوا جايتا إتشوا لامز ده شوني كراني كما سوتريات إتشوا بريديا شو دعايا دبلوم حينانا تقوى أبردال إتزنانو أبويتو سوبردال حبايمر بو بيدرو ديت الحديث ديتو سوبردال خبردي عبايمر بو بيدر هو آيت دايتن شينان مدي الشون الله هو دايتن آيت دو باتيسي چه 973 عنيا نانو بيتي انتيه باقل عبايمر هو العجل باتيش 973 ساي بواري دون دينوستي صحيح مسلم دون اعطناني تون سيتي قودن حون حديث دو عبايمر صندتن один из 3 чаши грехов после ширка дубоона декладуала. Однажды у посланника Аллаха спросили: «О посланник Аллаха, неужели люди будут поносить собственных родителей?» На что посланник Аллаха ответил: «Да». Они сказали: «О посланник Аллаха, как это возможно? Это же один из тягчайших грехов после ширка, многобожия». На что посланник Аллаха ответил: «Ишт Хасан пидер шрюш яш бусал бибош лиш хайон хоза ючеш, а пидер ярин чуенек». Нохче муат буч тие пагалё вообще нохчен вообще мекшмадати бусал бхилчи цалжи хоя нохче яте бусал бят вообще пидор и декладула. На что посланник Аллаха ответил: кто-то из нас возьмется оскорблять чужого отца, а тот будет оскорблять в ответ его отца. Кто-то из нас возьмется оскорблять чужую мать, а тот будет оскорблять его мать. Это я хайдин яхтагятсо نخشن تير خشا يقن إذ قوة مير بيعتربون يورت يقن قيتو عنيان حقيا إخر دحون شو تغن نتقبل شو نخشي قوة مير شو دعيال چنيرجن شو قوة لينهمش شو دايش يتستجري شو قينيل قيتو حينان هو آل مقواش بيدرازيوحو قيتو عاي بايمرسن حبايمر وش يدانا نويتشنا أد مدوتني دوش آلا تجتغ الله حبايمرش يديغ نينخ الله يستخل تقتغل أصلا ميردرت الله يخيك يتو يهول تاجوا شكروش سدانا شو دويتش دوشل ياس مانسا يشون باشولت نخرن إردرق شو الله يخيك شو بايمرم تغل تجي آل تج بورشا يات شو بايمر يشو تا стунда отчо аданисен представь да инша отчо да качо даже терпеница тёмаксан سنت شوحتن مانجد إدعني سنتو سنة دوكر فحتى دوسي بوزيتيف جوتكي أدوكات لاس نجي يورو قار جوكت أدوكات إيا مواتو يقشلي لاشوكو يوروبيا بيال خابو لاشتان دا ياش دايلا وترجم زو شو جدي شيء إيشو ألاش أتاك بوارشا يوشو الله قيتش قومو أولش دو نوخش متا ديلو عودوش بودير داتس حاجيتا أورانشو أتعنمتا ديل عاخن الله ديلو أت ديل مقلا وات تخديل تنوشو الله بو حقيات بويخ تنخ الله قيتش تتعيش ديل وزمور نوخش قيتم سوال نوخش سيت سوال نوخش تيش سوال ديلم زبيخونش هر شيء الله يتريوش ديل عطيت يدرو صو ديلاتي شو عبوش بسون بوش بش
بقول ده أرشادك قلنا تون مش سونم زا ليش ناسه سونم ديل مش عوي تو خبو خسون زا سدايش نانوش تناقش قوم تعمد دايش تير نشتي تنشو بايمر بو بريدورك وسن قلت أحسونا تخزه ودي وقت يشلحت ومسخن وصلك دي وقت يشلوه وقت قار أتي ماتسان وقدل مارشول ديل مارشال خيل دال مارشال دول دال عالش دول ديل بوربانز دال بوخاستم وي ماتسان وديل نوخشي تسا نوخشي تسا سمتا ديل سيدار تسا ديل تساوش دا تسا ديل تسا نوخ تسا نوخشي چون ديل تساو نوخشي ماتسان وديل هيتو يش هايو ريبي إنه إن شاء الله ما شخوي جاتا ويو بيريود تويو تساعتين تيانتكش هولا نخ مولش باتويا شو شيء هزيتاتيا شو يرون انتوقع بيتوشيت ما هيخ просто представь так цел хаюли же халайоли ودين دوت نوخچهم خنو دوت دو شو دابش مندلن اس بوسو چونو چو هوقر هقونا هوبوش لي قونا خلم هزنه سن короче كوكش بيت بيزي هزنه سن قاش ما اتو قونا وات ديرو اتي وات اتي ها وات خلويش چنگاش اتي это قونا بوك страшно قايق دي شمدو مش رايش ساير كوچو ايلو دي لا بيدرس حيو قبل يلو لوزو كوتم هو ده عباي مري تغت ديل كوتم عباي مر بو بيدر خسورك ليت لون قطم بزونو خلون عباي مر بو بيدر يلو ستوري لا قوتم اذا ما تخاتن قيتو مزم او شليله تخا لان هم تخا يو اي تويو تخا يا حديث تويو تخا قلت هاتشو عاموش دقيق ماش ليتقار просто واحد ليش حديثش دوقز شا بخلا مزدش اذا داك اورجيرش بسم الله تخا ديش دين دوزي بوش حاول وريتي عوا خاطش ديس دين دوز قلت هاتشو هاو نخشوي بوسو بوال اشتي يزو شاي كريم او سندات اشت استو يزو شقات تا проблемات تا вообще там не паш идо там не паш да гол чтедуч один дош хаула паршам там до один до я штом هو حلوان ده تا هون دام تاجلو أصله جلوز هو إلا يلو يحكي السؤال يو عميو عايزه التم بارش ده حلوة وريتي ده لا بارشم تم خلشو بارش تل دينال دوش نوخشك أنت بالاره ما جو يشر شو جو يشرق شو خمان نوخش خمان تخوات أنت خليش بارشم كچه دورش موزگا ما كچه تيش يداول دوت ياتك وشه بارستم هارم باسن شه بارستم بن ارولش مثلا تو کورچو نخرینات هولج تقامنو تا سويست خليتيش سو نخشدك دي تغيرتك ادقق اماشتن ات دعوالي كريشنا دعوالي بود عيسى شوارت مبوش ديل شي دعوالي حلوة العارة اتسل تم بارشوش حقير هما داتر ودنيا دي هونم قولي واوي عروات ورد عويق اولا توقل دوش دول دين دات اي دات وي دوش دق دين مدر ميلدك دوز ديز هين توقل سونا دوزر سين توقل سون ده دين عبريز ويدليش ماجدك راكم خوش ليل لسا تام بولنس تي دوش هر يوق ديرمو يبوقس هين توقل دوش حتى ديني عومو اتشاليل شو اصون بيحك تبول حسن ليل شسينش بو او چوابو چينش بو نو ارشادك خودو عوسته ديز و آخوشن هر خوي شيه دي دوقت كيگ ميالي حاجيوش وي ديش حي متر داقش حاجيوش دول هم حيما دي الارق عديت باكيك دي
вообще даквас бог ما دويس ده كيجي حاجة دولهم نحيا مدي دعاق ديرمو يوال عتيت وشو يو قهو إيشوان أباندوش بتشالق دايا لسنقوي أقول معني لازق قيسين دوي تيجان سن ديلا ده عشلقوي قوس إيمين تونتو قهو ديت ديز قموق أستو ديزز دعوش حو إيراني ويو شي ديشة دوستيك عايش تيجان متواريوش вообще третий сорт не могу. Мелкая притча радещи. Hokker piet ma bia bo moatso nach din modozit bochte du kashen chul doish to arjen kada modil sa أقدر أتماجدك تتاق لأدو سار ديتك لألوش أي باقر أي ما عمدي حكورت بات حقيقة دات هون إيش دات از هاوين هو إتشرا عامدين هاوين توديتشن لأدو شعيه باقر قيتا عبقو ميات از حملو أديت ونتشوس به تناور دوز ديش لا تعليلوش تكودو شي بوغبل شي ألب اتنت عم خان خان لا خاق وكافر شقي عش بلا شي زشبات ميل دو هودي تشوغي دو أبا والله مزدي شوي توم لو جو أخواتش بوي تري عاوزر خوي لا مزدي أشتاش بوي دير 4 часа он короче لا تشوكسو دو ده أصلا لا تحاوتع بعدها الله وكيرت كنتو يقصون باش عشوكسو أصلا مزديتن ميالكيزغا شيشو قوتشلات قسو يجي دايتا إي الله وات تو وعواسن شي ترونتا إيسون على راكم هواتا دي دوس لامز أش سون شي بايمر شبات شو بايمر و تلا пророков нигнию так Аллах захотел сделал цан поэмори да халада кан аштуни дахца делига тади дос ламаз قو условий هو чуа любойнак мечхэн связивал ورخ قالي اسفينك شويت سايچوت سم مشكو فيرما عجوا поэмори фирме شو поэмор هو حديث ديتن ورخ في نيكي انا شي فيرمي عجوا خو دوش دات ايميل вообще تعال نيكد خردات الله أس ورخ قالي توني دايا أبا والله فينيكش قام أرجع حلقة تشلز أس دعدل دوش دات إدعمل توني فينيكش مصر عركول أرتا يولي تاقا أسلامز دوخسو مجاهد هولكشون تعاويو شو أخذ أبا أس دش دولامز هدو خان هونس بوتو أس ديلي عدلا موكسمش شو قاتشولا سو موكسمش دا قاتشولا لسي ديلي ديوخش دا دقاس شو أصدق سلامز نو قي عنكر هتناس دشلات شوح أقات سيشات سانسا دون ذات نو تاتا профилактически белخش باس تعقيت خيك بقوش دوي شاش شا عامدين تحتقع وقك ذات تنادوي نو أسان إشت أقوش لالي تعشو наверное خيك لقوان زاس وجي إشت دش لق أس دش لولامز ديلي ديخا قاس الله محمدي أوشو دعبال ووش ساسبيسكي وغير كوارتا خمتوش ساوش هوا شون كوارت خمتو ريكستو أقوم حن كوارت خمتو أخذت وعن كوارت خمياتش ليشي حليلا أبو موخاي هنادي هو يا أبو شنه هايولا حليلا حاجتا حن كوارت خمتو شو انترسنا دوسو حقو يلشو قليوخ كيوا يا قبوش كيوا يا قبعك بوا هايولا حليلا كوارت خمتو رشوك حياتت كوارت خم هذا تياي والش تاماي والش تنكر وريو قجاق جناحشن كوارت خم شتياتت بيدر عمايرل اش ما اتول قوة الدين دومت مواتشون ان تان كوك شكر خادن هايولو قالول هايولا عليلا عن كوارت خم ياتش يول الليل شو
يدي ان هر خيريون يل خير شغرني جاسيه يل لاس يلو يتكدر كبوش يلخن هريون از غرني تابل ناند قتد مش يغش بيدر هنت دا ناخن كويرت خميات وال شو تريت هوك يوروبيا يجن ايلند هايل على بيدر حاجه هو انتو جوغان تشوف شي يوروبي وين هم بلا ترميناتر مو والله بلا دو خانكلا كيرت و اتسو جوغان توش كويرت خميات ناخ بوچو انتر ما يول شو يل تيه باغل سا تاكتو شو باي مار تاكتو شو مشاعر تجري تيه باغل كويرت خم توريو يدين ان التريل توريات سوني هونتو نزيت سوغل شميوخ تانا چرسن بلا عليات وريو زام يترقدو شو اللي شغل كرت خم توت اغوست حاولت تسوي انكر هتنجر Ne, tam mičta šeče ta ležnica na išen orkš divante a kefirski bra Europe joj dajekan. Hens brisa de batzorch do tsa noch chi qomont i hal dat i terror la tank wer trum tur ja chatsa tsa die pagel. Hokka noch chi bat i gon dit burada. Sire da bachten bo tiga hont bash bo der besh. Is haba tsa tiga ja tank wer trum tur yezel. That guruji. Golstein godaba biz Дейр моё шо ел мадук бол работы у нас не початый край хокар адмош да мял дукка мял да диз представляешь хокара нахе Камел сит амнис лорда чо не сурду чо хамани свинас окей гонис хамани Азан والله нислак бершо бата 2000 зарплатах бешон Ерден лилда с удовольствием qayla dat хатахаш лабилок берош dat вначале Вокстек дал сидойла диккер вендет заблокировать туннели сок кыц экосын алвалар dat Musa Samu erqisna was qochursan شو عوا erqisna وشو الاتول وحشو شو عمول جار اوخو قچوا رامز گرم تدالera حبود بمبا no edok اتاخل شو دادين ادين ما دي دي خاص باجزن دوش بوديسكي ادين ما ده شو ديك دينم دون بورش دوق برش دين ما دو اذا تياتو تفيد بوش تجنيستا هذا زاد بريود محمد دين تياتو بجي بزيسته Заблокировать уяшез юха. Валиш. Очень будут просто قاني الحق يقي. نه خاطر دل اتون دا النت الشخاطر دا النت تالتون الكتش سيبي. Ča mičtah jeg instrument šat ušicen da orke. Čo kverča postojanno jeg ja. Duj khir ta hawo Vendetta, misli kvarti. Šlifovšik. Šlifovni aparat bo objašval čtrdo. Dela dokum don, представляете, за нису яшве, ну как канал дешку тагуй. Nochtschik hubo čo rilqa distilbo šuk pres da tu edi chwal zavil. وغيلقى موديش تشنك عديش اشتار سامو عم تديش خز ديش ايش سجن قيتش او خزدش اي حديش تديش سامو جاد Петушитесь пока твари посмотрим. Ой, синц пауз яцсан сон напридер. Отключил эфир блокировать я канал. Дая асем, дая асих, дая удалить дела аккаунт. Аккаунт удалить дай. По телефону я гела там мусор не бачокчо. Иего шухсо. Просто қиыр да. Худи издерти. Hang words do Allah de achmonte aru eroriti.
رمضان انتقاد ساعة بوتي ايوه تتون كوما ليشات تو شيش انتخاو شن دعال دواير كروتي بادر دعير زو يزعل تو شن دعويستخلش تو سيخ دعير زو جري ماجدك شمالك دي قاندين دعتو ماجدك تو تسقو عمك دعتو سرازو دعدور درزو يسنك دخان هيتر تسنتو بات كانت بيتش تعمل مساد работают بو مساد او ابا اللي هي متيان شو برسنا ديت عن سخودو غايشو هوكا نهينزار ايش تقر بولنا قاغنير داتوش داولش دات نوخ غمر داشوك اذا там космический сил что вот масса شو تيه пагал شو эл шайхум дитаца яш лил шло нохчи бамабу да эмхиллабу арqam 1% 3% هور قومي وابو اشناخ شو يد حياح كان هو يوروبيا بوشون ايش تام 3% نا داخو يشدو اقامه это юхтаболш бляш миллионами на что там гушел пора то и что цадешел что нахиотом что история миллионами белла что наршар пора то я кэрч что ты пагалш на готовые даяхан что ин вообще есть это что ночью комтер хаякнер что ночью дуэль что там шаеш бусол бшла это بوصل بشوشو تاق شو تعم أول صونم تأخذ عيوشو شو الله وات إتو يالخا تا بيمرشي حديث يا كراستك شو تعب بوصل بيات بوشو تي بورشا يات وبشي تا وبشي ويني إميتي نيكاكو أتنشينك الله خبوش آيت دوشو شو بيمر هو يا أتريكايس أت مسلمان كاتور живут среди كافر وبوش آيت دو شو تعتق بورشا تغيط خصون إتس الله وبوغ إتس بيمر وبوغ ديش ما ياتشو هون دالچا شو شي دينو ين установки илария ну шун бусол бша багаюшу питошица багадож нохче зудриба дочо азяжуаш харди губами қиичу нохче зудрашенде шо паймар бо тагио цомон буйсен тилич бо алдинери ну шо мяц да цатак борша шун ха нохче гнир давя хайтариш зудраште хош ха ма шун хай ха дитер доц ма ха шун хай ха بوتو от Рамзанс мажгинок дуй сразу шейт дуэль окреститаш уж мажлило сагваритига вечер цуд я маж халел корт дабаш билбелер цу хан он резко замкнутен его ухил давахан все яллер Россия яхнелла он атмас да диз Доркохвел по исламу мекш мадуй Доркохвел снова дин шекерша лично динчо наша реза уши негел суд чат и ветку қият мәждик чувичен сагва мегдачен ала а куда бар кёрш это қимадат как дюну Цу дах ровно 24 часа холцак должен маду. Мадица гуманш, хаз нормально, шашлилош, дуя бусулдин, полностью да чего. Арбош мадлил де бахша, дин искажать, мади. Цана мекшду, цар ца харсу цабах, шудоцук. اتماسك شي تقعد حيز دوي يرقران دوباخ يا حديش سح احتيج تعايتي صحيح حديثي حتي شوي تعوجه автоматически حبوسوات Навсякий случай Бож, халилер до туга хокки признавать, остагать, он лилер что лицемер, он гульшва, эдуй Богук, войц 1600 междик что,
تعنا تعاتك يتقرق دا تعا كيف شات تيجا اشتوينوش لنا كافرش بخابوه شو تصدقش إقور دقوخ بوصوبنا بوتشي بريسليتsa دي أوه تيجوا تصدقش إقور دقوخ بوصوبه ويتصح تتصح بوصوب دين ليل دايشتو تعتصون تبيخشو Цагул, буза гондача, Российской Федерации Конституция была, кафирский закон шли, ишлардаш, аж был. Не, все равно, но... Не, Софиш будешь, вообще ширк дашь будешь. Ширк, дуй полностью Аллаха, противоречие Аллаху, и Аллах это сказал, что ширк это единственный грех, который Аллах не простит, это ширк. Многобожие. Гондача, ой, деля, хаяхо языческий, нохче. Дал геш доль ой тезят. Берш там ты дигар қира берш қуза дести дацагу хацадул. Со ушон қуза. Не, цабезеш, цабезеш Афганистан, Кабул, под Солчтайк лабах мегадут, аха Малайзия. موثقة ليلي No, it's a guy, hasn't that? توسير هون موثقة إيه تخا إيه هون خلخر دي الله هون تأخذ عميق problems. It's حديث يا إتسان إيه الله هو خبو четвертая сура 144. Вот ça проблем, я давай номер что Оланд, а я делшен масара. Да полностью что Allah вот дагур дуэль, что вообще бусол что это, что что. Четвертая сура 97 аят, душун. Четвертая сура 144 аят, душун. Пятая сура 51 аят. Пятая сура 57 аят. Третья сура 28 аят. Четвертая сура 63 аят. Третий том сборник Абу Дауда Сахих хадис пророка 2645. Во всех этих аятах и в этом Сахих хадисе Аллах и пророк отрекаются от мусульман, которые живут среди многобожников, среди кафиров. Четвертая сура 97 аят гласит, что вы все попадете в ад. То есть, шубузал шдубош. Кафир шимахка айна шды, да. Четвертая сура 144 аят, чухубухашин Аллаху. Они не имеют к Аллаху никакого отношения, Бог. Они неправдивы в своей вере и уподобляются лицемерам. Я дам им лютую кару, Бог, шук издец дохор душаш, Бог, представляю Аллаху. Пятая сура 51 аят, чуху Бог. Иудеи, христиане друг друга, братья, и помогают друг другу, а те из вас, которые просят помощи у них и имеют с ними дружелюбные отношения, сами являются одними из них. Поздравляю вас, товарищи кафиры. Шу Европа мяллек вы, шу кафир шубо Аллаху, иш беш душу Бог. Шу Аллах шу паймар балаболяца, шу шаддеш и аддяц, цучудуеч духшу. Ассам цабой, ну шу амун дизер дуэнц дуэн. Хлебарес халаттыни бусоб дендиц. Полностью дендуйцер дуэнц дуэн. Паймару хар эллел хлебарес халаттыни, хара паймару хара ма эллер духуэ. И паймару уйцеал. Дагелла сон уллер сон короче сони дахдел денца дуйчер духуэ глюбой нохчичва. Оха хар хор нохчичун чу дахкач вурду. هاته خوی چلیل شو خمشی و چو دینا نه دیچ شو دیزلشن شو تعتق خیتری و تخیشن اون دلچ ها چو عبادک دیت نیری خوردو تا دل چولت یا ها دنیا نه سوتون در شیخ کدات سوال هنگ تا چو شگلوش لچه سو ویلچی شیخ کداول شوات سو پوسر خانده بیش عبادک دیت نموردو تا شو نخیوتی شو دویزلش تیر دویزلشن هوردوق شو تی پاگلشلی بعدک تیلت هر ده هر وبشه نخچت یوخش دیت هر دیرمو ال شو تگ تخلی شو حسم نانوشن هوردو شو دویزلش نه هوردو شو نانوی بات تا نه هوردو شو نخیوتی شو بعدلشون تخوات تگل تقاچی هوردوق و دنیا نه إهر دوقشون سونا أس
Сайн максимально сайн сайдайш тидиландол диқар выпал неттен ит сайдайшен ти уруса үш мич бода церцане дао кича уса үш жуешет буечбуй и жуешет уечусо үш ялсман буечбуй ялсман үш вообще цана буечбате цана со резух церцане гат туол со церц утил со дал окас ит сайдайшен то порблуа сон квартай энуле Sociedation quarta and oasayna boqshuq shodiash de sonsaha shu mich duech do as elcha shu son den deatter son nand shu Allah bardelat голубой дом Чучу дуech do вечно путанш сани оргия Да вечность саяк крышу чучу абишатин шун Allah хою хостам хрбушу леч Игорь اشي يعسقر البوش ايش يعسقر ات داكيرش ات خنيستيا برازرس ياش وارت اي يقشو تشوش يدانان مودو ات دسونتا سابانياتيات عندك ديش بوغر بوباخ قال وحرنا ديش تصير هو بيحكي بوباغ ديل ويتران سان قنتي تزول شو دالت يراد عدل вообще не сделал قنتي تزول تونتي دالو دوش Jo, het ham al уже баги трез укариш, что арбш элла, иш баги трез уже кит укариш баги, уже все нормально, иш баг чи датсу ма, да иш баг бог шву баг ко, да иш бусул псахил цен дин доиш сахил, иш кафир шхил, иш баг бог шву баг ко, он смири микш нормально ду баг цу. Ажа, нохчи шву ду камел. Хо иш ба тархир ва тар хуя гылк шулкш, хадаш хадина хуя кач хайкач. Huur nog je goed nadenken, je loopt er nog je huur gesnat, want er dienst doorgestoten. We merken dat, precies is deze boger boelje magatin, hij is niet bag bies babush bagko, want dat is busul mabater. Is dinia mabater, is bag niet bo bagje dat niet to bag. Nog je wel het. Maar nog je wel niet zo. Nog honi Duits bes arboe achieren bohabbenik. Hoes arboe Duits ik haloch. Joch ken ik er, doe is mogutur do. Oké, ach hoe nog chikulu. Hot hauma hayum deish hadelum dizes selch. Wa arbo alis ras ho arbo khilah u normal غير do. Nog chu ba yush manat ishtek. Deish boger bu box. Taqwat arbi tur nishklad shi deish. وهم وات هاي ديش سالارن بوش تال ليلي نغلقش ليلو ورنات وندا جبوغر بوش ما بو هو حد الغلقش يلو والله دير تسوى بوغر بول نحبوش بيخمش مخل بوغ ما دوش بوغر مش يو شوار تدولش الله هوكير الله تدولش يو بوغ دائما باغور بوش شوار يو تدولش داك يو تدولش خده هما داس الله يو شوار تدولش باغبر هلا ما تامشي امسكاتك شكاحت سينيت دو ايش دتو جيستو كاستو تاني سكاسك شو دي دات هو خير سكاسك شو دو خير ايش تغنوخ شو باحث يشا ديش بوغر بو Представление ветеран, представление испата хокира лилин ханана ходуне веканана ада чул лакарвах ларви шух ишт адам خلدات محمد например تو قيمة هم سليلنا أتار لقره موغلار دنيا شويقنو قليلنو سق دنيا شويقنو سق لقره قصق موغلات ادوك نوخشي شو تسلر يا سيريلري روكر حاج تسلر داور بروش ميتشناور بر فلسطيني بال بوكر نوخشي بال بات فلسطين تو اتدخ شي ديش بال خير من بات فلسطين بال بول نحبوش شي محك مار شوي يوتش تسيوتش فلسطين مار شو ميتشايو تهوش با جيوغرافي نوخشي ميتينغي وانا واتش فلسطين سي بيرك يات فلسطين شدا اخوات ناتشو تقعت تكر موات اس Просто مثلا خيروات خير غيرت شوات اسبار الدات تون خيروات ودا تون كويرت شو عيدات تك نوخشي اشتغل شوات نوخشي بات وي ونصخر فلسطين دعبه تسوق именно ой байрак нислати гадауч
وي بالبيغ دعوت ميتنج دعوت يحش واتسع بيتو اتسوت إيش قيوق بيتم دش عش ما بيوش إيمن اتنس هو خير إيديولوجيا نوختشليات خير دويو خير إيديولوجيا نوختشليات نوختش شش ديلو يشش نوختش خير تها نوختشليات خير يزنا ما هت إخنا إستوري تك نوختشليات يواش تسليل ويوي هو خير اختياش نوختش يوم ما خل ديش دات شون نوختش الشيخ هرنا خوش ناق واستيخير هو خير خيت نوختشليات يح ماستري خير بوشبوشون نوشو خير قويتوش دوشون خير إستوري تسليات شون خير نوختش قوم تياش بيحكش بينشون خير ناخ يدين هو أوليلين هو خير هر حلق بولشي قميلش ديشوش نابات وي هر نوختشليوش بيش وي كان ديزي لا ياتشون كان ديز حربوش قميلش داح وي نوختشي خير أنا داتشون شو جيكتي دوش نوختشي دوش نوختر مندات أشد خم نوختشي دوش خم نوختشي دوش خير نوختشليوش اش سي محمد هغاسكي روش او دايما نوختشليوش او خير غلقش دوت اش بيكش دات بوش او خير او مرشو يوت اش بيكش دات بوش او خير غلقش دوت اش تخديش بوغر بوش بوها او تخديش بوغر بات باخ او خير نوختشوم دوت اش تسدوت شيك ليش شو قال لي تعمش ما دوخ لا صبر سيك مول أخي يترس ليش توي شوار ليش توي يرتاح دوقنا بوشن با قمنا حكيتش جلدوش دوقنا حكيتش با تقيتش باش بوشن با دوقنا حكيتش نرتورنش وين عليه الواشدك حكيتش توشنو اخدم كيتش دو تاس بصل بين أسكر بلاد شو تا أسكر بلاد ده صبردين بصل بين دويتش توقشوا أيش حد يشدويزه شو بصل بين ديتوين واتسون نوختشلي وقتها دويش تا شخون خوها أسكر بلاد ديتوين وباو خزي هون أقيت شو بو نوختشل صبر أقيت وروتون أقيت ورو أسكر بلاد هذا شو داير شو بايمر ويتي واش انت عشان ملادويا أروي روش يرليجي تاسم نوختشلي توين ونكون هذا وادا نوختشل دوتو نوختشل لعشيتشالي شو نوختشل بدك دو بوصل دين تدويتو ناس تدويت نوختشل لعشيتشالي شو هو نوختشل دي دعوالا صبردي دعدو شيشن تيخ ينعوه نوختشل يصير شو يلو أريانا ديل دا يلو أريانا تعاتك تقول شنو شيشن تيخ ينعي ينر نوختشل يستيار شيش حداقان يوانز دوهلن دول طاقن هاي ناصر يا شيشة لويا اشتاس تعدولي خاجر سا نوختشي هما خزر دوال يشتات شو هو خاجر دوي هو خاجر نوختشي يوم دوتر دو يتعهدوا الأيدل نوختشي واحد عين وشون سار إز غاسقش تسلي تشوح تعماج كردات سري وين خوش دوشون تعهجر تعماج دير هردات ده وزوج شوابرك سن حقا نعمدو دت توخ قدين سادي اوشم احلنا غالن شي او جوغا وحاتت باش كيتشم مبوي قدر حال بلشار قيتو قان لم يخ اخ سبيسات لا صار تشوبا غيرش مبوي وش توام يخ قيتو وناش قار الشر دو بوستك ونختش وتتحت تيس لا تيوغا ونق بسبليو هو تنا غاسق شوبا بعن ليخش بويوش دوتش دلا نختشل تانا تليونش ديسنا تليزش ديسنا تانا ديسنا دوتش دور هوكش واحد دلا ميتش دلا ماشجع دوتش دات ماشجع نختشل سدوت تيك توك شو ديسنا دوتش سوندل شي نختشو من لدول شو واحد لدو فتي هون قيشي شو قشو دال شو خيكش كيبر خيردو وك تيك توكري وتيك توك شو عدالك دوتش توقر تانا اغور ديتس ديشتات دقات شو شين لدولو سديتون قوشاح سيري غوي فلسطيني غوي بوش ماشجع نختشل سدوتين سوندل دينا دوكي ماشجش نختشي شو نختشيوم دوتس دير دات سوندل اتقوم برت خربو سير شي غلق لديردو مارشو لديردو سوندل ويدو تسومنا شوين شينا قوينت اتا يويدو تسومدو وبرت بوخومان إيمن إغاسق شخيت دينق خيت سوقت إخشر دوي
I просто dina dat. Der ju säger I nachtschul da jag korel dat. Sån del din då. Nå hockju hadits na dyrt du kemo dyrt. Så dit så då dyrt du där. Şu dit kan bo şuma bar hur galla du. Du خسيت. Алан, ветеран. 40 миллиотига село, район. 47 мелахи дук алёч. 1600 межди кунда что. Ой, междик шо цахил че юрта. Ше вече гламаздаш лел мау. Қисоум цан ейчат. Давайте стройте мечети. Ну и задание. Хайла. Чучуа контроль этого. Школер динда контролирует. Нохчел тикток чуа телеграм чуа дис دي شول هون داش ماج чуа يسدوسيت. ويس يمدو ديس ماج جا نخشل سدوسيت. تيك توك чуа ديس تاц эр ولا ميت ولا ديس دي شول. دوس эр ولي ميت ولي. وي تسولي سولي صح راسك عدل دوك. راسك نتبو ارمي اسكر يار دقيش شي كدر دقه حسن. تيك توك شو واحد تلفزيون شمال متي عشان كاتش عديت دي اشتوك ما ماش قاعد تدي نوختشل دي تبدات ماش قاعد بالمال نشبلش بوشا راسك شبوك بلعبو تاج لدو عشان تاج دي راسك شبوك بل تاج زر بلالتالوش دول مال نشكل دو شو يعب نوختشي هيدو شنو تاج لدو شو الموت بيشبو هاشي بيستخدمون انتباه ما في دول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن Vamos de ashol student, vamos de hayo. I love you, Kazakhstan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Валейкум ассалам варахматуллахи вабаракату. Как у вас там? Шариат полный наводится у вас там? Шариат когда будет в Казахстане полный шариат? В Казахстане нет светское государство. Ну, а это как? Это вы что, безбожники, что ли? Ну, так у Казахстана светское государство, там христиане, там все. А у вас что, таутская конституция там, что ли? Нет, там типа вероисповедание, там все этот, все могут быть христиане. Ну, подожди, пророки, буддисты, Аллах индуисты, говорят, если вы будете следовать таутским законам, то есть человеческим, а не законам Аллаха и его шариату, то вы все кафиры. Ваш пророк Аллах говорит, вы что там, совсем кафиры? Это правительство, надо говорить, правительству. Ну, правительство вы должны свергнуть и установить там шариат. Вы что там сидите? Так там же 30% христиан, нельзя же так. Ну и что? Заставьте платить джизью по 9. Так джизью это налог просто государства. Терроризируйте их. Убивайте их, пока они не уверуют в последний день и Аллаха. Заставляйте их платить джизью в униженном состоянии. Вы что, не мужчины там, что ли? Хорошо, ты откуда? Я в Кабуле, в Афганистане, под мостом. Точно? Точно, конечно. Я с муджахидами постоянно тут. Ты точно там? Я не верю. Конечно, конечно. Я 6 аятов и хадис сахих. Узнал, что? Нет, конечно, врать нельзя в исламе. Только ради выгоды. Я буду кто ты по нации, кто ты? Иншаллах, я мусульманин по нации. А, так ты же не оригинальный Абу Билаль. Как не оригинальный? Как не? Я законный, оригинальный, муджахид, Аллах. Абу Кирилл, Абу Билал, здесь оригинальный. Да, иншаллах. Я по 6 аятам уехал в Кабул. Ты там настоящий, если ты не настоящий. А кто это настоящий? Куда? Позови его. Можешь его позвать? Он такой, он же занятой вроде. Что он делает? Что, министр, что ли? Не, он пилит там.
Везде Что он? догадывается. Пилорама? Нагается, про нагается говорит. Он про Который вот этот на кумыка. аватарке у него стоит, он же пилит дерево. А, ты про кумыка этого? Кумык. Не, Абу Билал, который. А что, не кумык, что ли? А Да, кто он? он Он же, кумык. он же не Кумык? кумык. Он же... Как не В смысле кумык? кумык? Он кумык. Ты Откуда кумык, что ты? ли? Ты кумык? Нет, это Абу Билал кумык. Так ты же Абу Билал. Я жин селился у него, Вендетта. Кто? Кто ты? Я джин Вендетта селился в Абу Билал. Вендетта это что? Карающий. Кто? Каратель. Да, я за своих отцов мститель. Мститель. Да. А что-то кто-то отцов твоих, что ли, это кто-то оскорбил, что ли? Конечно. Кто? Мухаммад оскорбил этот пидор Мухаммад, пророк. Кто он? Ты что, оскорбил его? Саллаллаху асас, наш пророк Мухаммад оскорбил. Ты его оскорбил, что ли? Написано? Нет, конечно, я просто пидором я его называю. Ты чё, да, я не понял. Ты-то зачем такое говоришь? Он же с 9-летним ребенком стал, педофилом был. Так Ася же было 9 лет. Ну как, вот педофил он, наш пророк педофил, альхамдулилля. Подожди, она же этот... Как там? Она 2 когда ей метра, 175 2 метра сантиметров, рост. она 2 метра зрелая рост же была. был. 2 метра А? рост. 2 метра было ростом. 2,5. Не-не, 175 сантиметров она была. 9 лет. Да, так, у них что, вот это, как, метровка у него была, что он мерили, чем они мерили? Нет, там просто, смотри, у пророка, ну, типа, у Мухаммеда вот 180 У сантиметров. них он была обычно ростом. сантиметровка, вот, которую проверил. Дайте отвечу. Смотри, у Мухаммеда вот 180 сантиметров, типа, вот. А кто это, чем так- это мерили? Алло, 29-й. Подожди, дайте скажу. Не-не, ну, доказано, что 180 либо 170. Кем Где-то так. доказано? Кем? Исторически Номер так хадиса. доказано. Может, Номер ну, там по хадиса. хадисам и так далее, и так далее. Номер хадиса. То, что ему было 180 сантиметров или 170, он среднего был роста. Ну, номер хадиса мне нужен. Ну, я знаю, но сейчас найду, окей. Ну, Посмотрю, у них как. строительная вот эта сантиметровка у них была. Да чем они его мерили? Не-не, она, короче, сзади его плеча, когда он стоял, смотрел на иностранцев, Сзади. которые принимали ислам, Сзади. хадис передает. Какой иностранец в 7 веке будет суваться вот к этим дикарям? Ты что несешь? Или там вроде, я не знаю, что-то было, там какие-то вроде игры, там... Ну, чем они мерили рост Мухаммада и Айши? Ты можешь мне объяснить? Сейчас, подожди. Подожди. Айша, Сзади вставал и вот так от себя мерил, да? Не-не, сзади Айша смотрела, короче, через его плечо, когда она стояла. Ага. Ну, это не доказать. Вот Это Мухаммада и хадис Айшу, сюда передает. чем они их мерили, их рост? Ты можешь мне сказать? Типа, сейчас он средний рост передает. Сейчас я посмотрю, где хадис Алло, такой. ты сейчас Щас, сантиметры говорил, ты не говорил средний рост. Чем мерили рост пророка? Каким инструментом? Инструментом? Не знаю. Ну тогда как узнали, что сантиметр столько-то? Ну, я забил в Google, там говорит, то, что 170-180 9 лет было, сантиметров. 9 лет было. Тире, да? А? 9 лет было ей или нет? Да, 9 лет было ей. А, это нормально, да? Ну, 9 лет ей было. Ну, это нормально, 53 года с 9-летним спать, да? Это нормально. Не знаю, сейчас, наверное, нет. Как не знаешь? Ты свою Сейчас дочь нет, наверное. 9-летнюю. Подожди, никуда не нужно ходить. Не надо. У тебя есть 9-летняя дочь. Тебе 53 Меня года. нету. И твоему другу... Не, тебе 51, Мухаммеду 53. Вы сидите смысле? дома, чай пьете. И Мухаммед говорит, что я вчера во сне видел твою дочь. Короче, Аллах сказал мне, чтобы ее отникахал. И ты дашь этому человеку 53 года отникахать свою дочь 9-летнего возраста? Просто да или нет?
Я откуда знаю? У меня же нету Ну дочки. как? И я Алло. с ним не общался. Как? У кого мне спросить? У соседей твоих спросить сейчас. Вы знаете, А у меня же дочки нету. даст... Я же тебе Не, отвечал, я дочки сейчас нету. должен пойти к твоим соседям и спросить, вы знаете, вот этот человек свою 9-летнюю дочь подложит под 50. Вы кого мне нужно это спросить? Так у меня дочки нету, как я тебе могу Ну ответить? вот мы представляем картину. Ну у меня же нету этот... Ну мы никакого- просто... Вот ты представил, пример вот тебе, пример. А, представить типа? Да, вот у тебя 9-летняя дочка, приходит твой друг, тебе 51, а твоему другу 53. Он говорит, о, ахи, мне, представь, приснился сон, Аллах сказал, вот что вот твоя дочка, короче, жениться на него. Что ты сказал бы ему? А, типа если он мою дочку за 9 лет, что ли? Или что? Да, вот он засвататься хочет. А, нет, нельзя, тогда скажу, нет. Такое Ну, нельзя. видишь, вот, нормальный ответ. Ну вот. Вот если вот сегодня даже взять 53-летний человек, взял вот так девочку, его в наше время как называют? Название. Как название этого человека, если 53-летний человек изнасиловал 9-летнюю? Педофил он, да? В смысле педофил? Ну как? А, сейчас именно? Если сейчас именно? Ну вообще, вот сейчас, скажи сейчас. Ну раньше повразлели же намного раньше же. Подожди, А сейчас... раньше. Сегодня, если 53-летний человек берет вот такую девочку и с ней, как он, педофил? Не знаю я. Ну, как значит, понять педофил? Как педофил ты знаешь вообще, что значит педофил вообще, определение? Нет, не знаю такое педофил. Это медицинский термин. Людей таких с такими наклонностями. Есть такой. Не, вот педофилия – это болезнь. Людей с такими сексуальными психическими расстройствами влечет к маленьким девочкам и мальчикам, кстати, или обоим полам именно ранее пубертантного или вообще до пубертантного или ранее вообще до месячных, у которых даже не начались, их тянет вот таким детям. Как раз таки наш пророк, саллаллаху вассас, был вот самым мощным PDF-файлом. У Айши даже месячного не было. 6130 Сахих аль-Бухари. Ты не мусульманин же. Как не мусульманин? Прочитай шахаду. Бисмиллахи рахмани рахим. Я свидетельствую, что нет Аллаха, кроме чеченского дела, и я свидетельствую, что он прислал нам PDF-файла пророка Музмагу. Альхамдулилля. Кто читал? Нельзя такое говорить. Это плохо. Как нельзя? Почему нельзя? Оскорбляешь много ты. Кого? Религию, 2 миллиарда людей. Религия человек, чтобы ее оскорбить? Нет, но ты оскорбляешь же. Оскорбление – это человеческий термин. Этот термин применяется только к человеку. Как я могу оскорбить религию? Вы вообще в своем уме? Подожди, так смотри, ислам первое место у мусульман, 2 миллиарда людей. Стоп. Кто их считал? Кто их считал? В Гугле кто считал? Не, подожди, кто их считал? Где? Вот покажи мне. Вот зайди в Google, хоть что угодно. Скажи мне, кто считал мусульман? Там, получается, страны, где проценты мусульман есть. И так все тогда подсчитывалось. Так подсчитывалось. Ну,
Именно 2 миллиарда. Эта цифра откуда взята? Смотри, там Аравия, там почти Верхняя Африка. А Аравия Азия. вся мусульманская, да? Аравия? Да. Аравия 42 миллиона арабов носят кресты. Алло, 29-й. Хорошо, а сколько арабов носят вот эти, получается, уны? Ну, Что? мусульмане сколько? Мусульман сколько арабов? Ни одного араба, мусульман нету. И они плевать на эту религию хотели. Там 400 миллионов арабов вроде. Это арабов, не 4 арабов, максимум 8-100 миллионов. Это порабощенные народы, которые забыли свой язык, свою культуру, свои имена, свои обычаи, традиции. Сирийцы, арабы. Они отдали все вере, Подожди, сирийцы, арабы. Сирийцы, арабы. А? Сирийцы, арабы. Египтяне, арабы. Сирийцы, не арабы. Алло, 29. Иран, это не арабы, это персы. Так арабы, вы вообще, у вас в голове что-нибудь есть там, вообще в головах у вас, у молодежи, что у вас же в кармане интернет, у вас доступ ко всей информации. Так вот, я забил 400 давай миллионов проверь, арабов сирийцы, мусульман. египтяне, иранцы, они арабы, проверь. Давай, проверь. Получается, вот меня забил, вот, сколько арабов мусульман? Мне написало 390-4,5 миллионов. Ты вопрос неправильно задаешь. Спроси, Иран, вот иранцы, они арабы, сирийцы, они арабы, египтяне, они арабы. Вот так по очереди спроси. Так, арабы... Так, египтяне... Арабы или нет? Так, современные египтяне — это преимущественно арабизированный народ. 90% населения. Арабизация. Примерно 10% христиане. Так. Ну, это арабизированный народ, да. Вот, все. С одним покончили. Сирийцы. Давай сирийцы. Так, сирийцы, давай сколько? И давай лучше от вот этих 400 миллионов отчислю, сколько чистых арабов. Я тебе сказал 80-100 миллионов максимум. Сейчас, подожди, я спрошу. Сколько чистых арабов? Курайшиты и хашимиты, чистых арабов. Все. Сколько чистых арабов? Хашимиты, курайшиты, чистые арабы. Все, больше нет. Вот чистые арабы-мусульмане из Аравии 80 миллионов. Все вот, арабы-мусульмане 400 я вообще миллионов. никогда их не считал, я примерную цифру сказал. И вообще прямо яблочко попал. Ни один раз я туда не заходил, не проверял. 75 миллионов. Ну вот ладно. плюс-минус, хорошо, 5 миллионов, ничего страшного. Туда 5, сюда 5. Но я вообще попал в точку. Молодец. Ну вот про историю народов, посмотрите, во что они превратили египтян, сирийцев, иранцев, персов. Вообще, посмотри, во что они превратились. Они посвятили... Смотри, если я сегодня такие же, как я, не будут этому дерьму сопротивляться, чеченцы тоже превратятся в вот таких недоарабов. Так, чеченцы сколько мусульман? Процентов? Ни одного. Точно? Точно. Точно? Сейчас давай спрошу. 100%. По Корану, по хадисам, ни один чеченец не является мусульманином. Даже не по Корану сейчас говорю. Ну, по Корану и хадиса не балаболит, любой может. Ты тоже можешь сказать, что ты мусульманин. Но мы можем проверить. Сколько мусульман, чеченцев? 2 миллиона человек по всему миру. Ни одного. Почему ни одного? Так вот, потому что чеченец не может быть мусульманином. В смысле не может? Почему не может? Вот так, в смысле. Потому что он не будет чеченцем, если будет мусульманином. Не, если будет мусульманином, то будет чеченцем? Нет, если он станет мусульманином, если он примет вот это все, то, что есть в аятах и хадисах, то он уже опущенный чеченец. Подожди, давай посмотрю, сколько чеченцев мусульман процентов. Казахов сколько процентов мусульман казахов? Казахов, ну, где-то 90%. Как 90%? А что у вас там тагутские законы, если у вас 90%?
Так, казахи только 70%, остальные нации 30%. Так, сколько мусульман, чеченцев? Сейчас посмотрим. Кадырова тебе покажет, и все, там больше мусульман нет. У вас там халиф, да, 70% мусульман? Опа, на 99%. А, вот более 95-99% чеченцев мусульман. Пустай, оступил. Напиши сразу. Те, кто делает зикр, вот этот наш боевой национальный танец, те, кто взывает устазом, те, кто ходит на могилы и там их просят, они мусульмане, вот так напиши туда. В смысле на могилы? Так могилы там вроде мусульмане тоже некоторые делают. Подожди, могила. Не, хорошо, давай напиши. Те, кто взывает к устазам, они мусульмане, вот так напиши. Кто взывает к чему? К устазам. Устазу. 99%. Мусульмане, чеченцев сколько? Сейчас, спросил. Сейчас. А вот большинство чеченцев, около 80% верующих, являются последователями суфизма и почитают своих устазов, духовных учителей. Теперь спроси по исламу. Что говорит Аллах насчет людей, которые помимо него просят ширк? Те, кто делает ширк, кем они являются? Еще раз. Так, у меня, я тут написал, у меня позиция суфизма. Давай, читай. Позиция суфизма, большинство чеченцев, последователей суфийских трактатов. Это называется тавассуль, поиск последователей или истигаса. Являются ли суфисты мусульманами? Напиши. Это Ахлюсунна. Какой Ахлюсунна? Алло, гараж. Напиши. Являются ли суфии мусульманами? Так, суфизм, мусульман. Сейчас. Да, суфизм на арабском тавассуф является внутренним духовным течением в исламе. Они мусульмане, да? Ну, мусульмане, тут написано. Да. Что говорит Аллах про ширк? Напиши, что является ширком. Ну, то, что там многобожество. Не, напиши просто, что является ширком в исламе. Напиши просто. Сейчас. Что является ширком? Считается самым тяжким грехом, который заключается в поклонении кому-либо или чему-либо, кроме Аллаха, или наделение творений качеством, присущим только Творцу. И все? Ну, а что дальше? Большой ширк, мольба к другим, присылание к божественным качествам, жертвоприношение не Аллаху, и малый ширк, показание о богочестве, клятвы не Аллахом, суеверие. Ну все. Чеченцы знаешь, как клянутся? Как? ДЛД. ДЛД? Что это? ДЛД. Это языческая клятва. Они все в Чечне, что ли, так клянутся? Да, все. Аллах. Суфизм, вот Оля узывают. Ты знаешь? Давай напиши. Делать зирк, вот это, зикр, вот эти, короче, там тебе выскочит все. Зикр. Делать зикр. Взывать к устазам, ходить на могилы и прямо у могилы просить у умерших. Аулия, устазов, тебе все там выскочит. И подходить к могилам и просить что? А что просить? Что вы просите? Мы-то ничего сейчас не просим, я не дома. Так ходят, на зиярты ходят. К святым устазам ходят. И просят. А что вы делаете, когда вы ходите по могилам? Это мы ширк делаем. Так. Это написать, является ли это ширком? Да.
Является ли это ширком? Ли это ширком по Софии? Категорически не является ширком, написано. С точки зрения самого суфизма, эти действия зикр, посещения могилы и взывания к устазу категорически не являются ширком. Суфии выстраивают четкую логику, согласно которой действия... Да теперь напиши. По Корану. Кто такой Дела? Напиши просто. Дела. Сейчас, подожди, по Корану напишу сначала. По Корану и хадисам. Считается ли взывание к последникам устазу ширком по Корану? Это главная точка столкновения между суфиями и их критиками. Каждая сторона находится в тексте Корана подтверждение своей правотой. Позиция суфизма в защите опосредствия, где упоминается василя для приближения к Богу. Там аят цитируется, и потом позиция критиков, трактовка как ширк. Прямой запрет на мольбу, мечети принадлежат Аллаху. Так не взывайте же никому наряду с Аллахом. Взывать дуа, который часто у нас как раз таки с устазом взывают. Ну, а суфизм, получается, они защищают тут это все. Ну, конечно. Вот это ты сказал. Ну, как именно то, что это по исламу все. Так, теперь что такое Дева, да? Да. Дева. Кто такой Дева? У чеченцев кто? Сейчас, кто такой Дева? У Нохчи. Пантеон богов сейчас выскочит тебе. Это само название Бога Аллаха? Нет. В смысле? Что значит на чеченцев? Да. Я написал, кто такой Дева у чеченцев? Как ты сказал? Или что написать? Вообще чеченское язычество. Напиши чеченское язычество, пантеон богов. Окей. Ну, тут написал в чеченском языке и культуре слово Дева, точнее Дева, это само название Бога Аллаха. Ну, это да, они сейчас будут писать. Пантеон богов. Напиши чеченский. Пантеон богов. Язычество чеченское. Да. Чеченское. Как Дева. Сейчас. В древнем языческом представлении чеченцев Дева был верховным богом, главный пантеон творца мира и людей. Чеченское язычество было сложным и во многом напоминало древнегреческую или скандинавскую систему, где над всеми божествами стоял один главный правитель. Вот как выглядел пантеон богов в древних войнах чеченцев и ингушей. Дева, верховный бог. Главные божества пантеона — Тушоли, Сева, Йота, Гальерда. Аллах есть там? Нету Аллаха. Все. Это же древние там языческие вот эти все темы. В чеченском языке сегодня дело есть. Мы знаешь, когда в больницу ходим, навестить больного, что говорит? Да, маршал, да. Дева, ну я написал вот, что такое Дева у чеченцев, а он написал самозвание, ну типа Бога Аллаха. Ну вот видишь, это блеф, это обман. Потому что Дева — это языческий Бог, Верховный, Отец, Всетворец, всего и вся. Это обман и фальшь. Вот так и обманывают. Нам тоже говорили вот эти муллы-балаболы, что Дева — это Аллах. А покажи мне Дева в Коране, в одном месте, где упоминается Дева. Это, скорее всего, Бог, типа, как ну, типа, на чеченском, да, сказано теперь, что такое. Так, где в Коране? Ну, наверное, не говорится нигде, ведь там Аллах же говорится, только Илях. Ну, Илях. Поэтому я говорю, в Коране нету упоминания. А зачем нам говорить, что Дева — это Аллах? 99 имен Аллаха. Да, там атрибуты еще Аллаха. Нету там Аль, только начало. А так Дева, нету такого, наверное. Это, наверное, на чеченском, типа, Бог, и они так называют, типа, Дева, там клянутся Девой. Вот, казах. Среди нас есть такие люди, говорят по-чеченски, они, по сути, не являются чеченцами, но они представляют себя как чеченцы. Но это большой грех в исламе.
Или они умышленно это делают, или незнание. Пожалуйста, Нет, смотри. Давайте объясню. Прочти, пожалуйста, Сахих аль-Бухари 57-66. Пожалуйста, Сахих аль-Бухари, еще раз. Сахих аль-Бухари 57-66. 67, да? 66. 6766. Да, 57. 57, 67. No, 67, 66. 67, 66. Все. Сахих аль-Бухари 67, 66. Все, сейчас. Так. Я слышу, как пророк мира ему: рай станет запретный до того, кто не выдает себя за сына ни своего отца, зная о том, что этот человек его отцом не является. Это? И все, да, все прочти. Сейчас зайду. Подожди. Так. Так, это все, смотри, еще. Садан ибн Абу Авакас, да будет воззволенным Аллах, передает, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал, кто называет себя сыном и своего отца, зная, что это не его отец, для этого рай запретен. Все, больше нету хадиса. Это до конца. А что дальше? Алло, Верта. Он там дальше идет, что это из не этого народа, другой нации или из народа, он причисляет себя туда, то ему запретен рай. Он и кафир, там написано, куфар. По-нашему мы говорим кафир, а они говорят куфар. Не, куфр и кафир это разное. Все что? Куфр это то, что, получается, ты идешь по пути неверия, а кафир это который ты являешься неверующим, Бога, Аллах. Подожди, я прочитал что-то, может, с другого сайта. Сахих аль-Бухари 67, 66. Вот. Сейчас тут по-английски переведу. Они не знают, что так нельзя. Они рай не увидят. Это вообще сильнейший грех. Где? У кого? Тот, кто выдает себя за другого народа, или народ же выходит от твоего отца, к какому народу принадлежит твой отец, тому народу ты принадлежишь. Если он причисляет себя другому народу, кем он не является, вот тем и запрещен рай. Вот смотри, сейчас я перевел полный аят. Я слышу, как пророк, алейхиссалям, говорю, кто называет себя сыном не своего отца, зная, что это не его отец, тому рай будет запретен. Я упомянул об этом Абу Бакре, и он сказал: мои уши слышали это, а сердце запрещено это от посланника Аллаха. Там больше нету, я не знаю, где найти это. У тебя другой Google. Так-то оно... Не, что означает? Раскройте, что худу, вешта, хуба, худу цыга. Вот 29. Как ты понял это, как ты понял? Типа то, что если ты говоришь, что это не твой отец, а там другой отец, то это, типа, ты запретен для тебя рай. Толкование есть, я могу прочитать, что. Прочти, посмотрим, как там. Прочти. Сейчас, подожди. Найду, где я уже это все. Отец, и твой отец вообще-то палма был. Чего Бог. Вот подожди, давай читаю. Цель данного хадиса – предостережение от действия, которое совершалось во времена невежества, а именно от того, чтобы относиться к себе не своему отцу. Человек обязан относить себя к своим предкам, отцу, деду, прадеду и так далее. И ему не разрешается относить себя к не своему отцу, если он знает, что это не его
Отец, например, если человек относится к определенному племени и видит, что племя это уступает в чем-то другому племени, и он начинает относить себя к этому второму лучшему племени, то такой человек, и да убережет нас Аллах от подобного, проклинаем, его проклинает Аллах, ангелы и все люди, и Аллах не примет от него в судный день ни обязательства, ни дополнительного. Таким образом, эта угроза распространяется на всякого, кто относит себя к не своему отцу, потому что он недоволен своим происхождением и желает возвысить себя и компенсировать свое незавидное происхождение посредством отношения себя не к своему отцу. На такого человека подает проклятие, и да бережет его нас Аллах от подобного. Вот. Видишь, какой сильный грех. Теперь это небольшой хадис, если не трудно. 67-68. Прочти этот, пожалуйста. Так. Чтобы люди это знали. Сахих аль-Бухари или какой-то? Да, дальше идет. Сопутствующий хадис это 50. Так, Сахих аль-Бухари какой еще раз? 58? 57. Какой? 57. 6. 57, 68. Все. Так, относится к книге медицины, лихорадка Аджара гены. Поистине лихорадка или сильный жар от кипения адского пламени. Ты не туда пошел. Хадис Сахих аль-Бухари 57-68. No, 6, 1, 2, 3, 67, 68. 6, 7, 6, 8. Все, сейчас. Так. Не отворачивайтесь от своих отцов, ибо тот, кто отвернулся от своего отца и впал в неверие, куфр. Это? Да. Может, некоторые не знают про это. Они же хотят в рай попасть, а там вообще ничем не пахнет. Наоборот, проклятие идет. От Аллаха, от ангелов. Так что это очень опасное дело. Про кого ты? Люди, я не знаю. Им лучше знать. А кто своего отца не называет своим отцом, а другого? Да, сегодня вот салафиты говорят, суфисты попадут в ад. За это, да? Например, если я являюсь дагестанцем, и я говорю, что я чеченец, то Аллах меня проклинает, и ангелы тоже, и рай я не попаду. Так что рай уже при жизни обеспечен. Там сказано про отцов, там можно, ты понял то, что именно про все, Там написано про нации и про народ тоже. Просто у тебя там, я не знаю, не выдает. Не, смотри. Это толкование ты, скорее всего, прочитал от какого-то человека. Или ученого. Верта, и сончо декер, дорится номер, даря. 57, самый распространенный. И дом. 67, 66. 56. Да, 67. 67, 66. 67-66. Да. Сахих аль-Бухари. Сафоне, а я гетерес наложницами Абу Билал. Чон диеш декер да сон. Его мячтинг алгерт маори. Хочуачина. Слунзагари ауи. Да это хабар юдойль меткабол шайсо. Тинг алгерт ворса тоордунда. Перу хочуачина его мячда. Ас тон дахач بدقون سوغت يا. Det trials maneuver come to doctor. Аш дахач ديش صديق الخيطون. نوخش. كيقدع ويخلو تحدغن ويخدتي الساخر تعمون تجريسة. Последний можно спросить у тебя? Можете прочитать? Так, 75-42. Сахих аль-Бухари. Я хочу узнать, когда ты прочтешь, как ты понимаешь,
и мне интересно было бы. Это Сахих Аль-Бухари 75:42. Когда Аллах завершил сотворение мира, он записал в своей книге, которая находится у него под престолом Аш-Шейм: «Поистине, милость моя превосходит мой гнев». Не тот. Какой? 75:42. 7542. Сахих Аль-Бухари. Да. 75:42 Сахих Аль-Бухари, да. Так ты же неправильно. Значит, совсем другой ты читаешь. Передается с Абу Хурайри, да будет доволен Аллах, что комментарий — это хадис. Да, я знаю. Вот книга Единобожия или книга Да, Единобожие. Придется забыть, обоими сообщает. Глава о том, что сообщается относительно призыва пророка к единобожию, обращенного им к членам его общины, вот это. Ты читаешь Сахих Аль-Бухари? Да. Вот если ты читаешь его, так 75:42 Сахих Аль-Бухари в одной из распространенных нумераций звучит следующим образом. Например, передается Абу Хурайри, да будет доволен им Аллах, что однажды посланник Аллаха, довольствие Аллаха, приветствует, сказал: «Не верьте людям Писания и не считайте их лжецами». Вот так она идет. Да будет вооружен Аллах, его отец, который рассказал мне об Уцинтене Бахарша. Ираклий позволил позвать к нему переводчика, а потом велел принести послание пророка. Нет, вот это да. Сообщается от Абу Хурайры, да будет дозволен им Аллах, который рассказал: люди Писания читали Таурат на иврите и толковали ее на что было ниспослано нам, и что было ниспослано Ибрахиму, Исмаилу, Исхаку, Якубу и его коленам, и что было дано Мусе и Исе, и что было дано пророкам их господам. Мы не делаем различий между ними, только ему мы покараемся. Сура Аль-Бакра, аят 136. Это? Ты начало прочел, потом куда-то ушел. Я же сказал 75:42. Да, вот. Сахих Аль-Бухари открыл тут. 51 глава. Тут, по-моему, вот это, которая текст внизу, это, по-моему, сура Аль-Бакра, аят 136 написал. Да, что ты хотел что-то спросить? Ну вот как ты понял, это передается с Абу Хурайри, ты прочел, да будет доволен Аллах. Однажды посланник Аллаха, да будет Аллах приветствует, сказал: не верьте людям Писания и не считайте их лжецами. Но говорите: мы уверовали в Аллаха и в то, что было ниспослано нам. Как ты понимаешь, что это? Ну, то, что, типа, не обвиняйте их, типа, а просто говорите, что ваша там истина. Или как-то не так. Смотри. Медленно прочти. Передается с Абу Хурайри, да будет доволен им Аллах, что однажды посланник Аллаха, да благословит его Аллах приветствует, сказал: не верьте. Значит, нельзя верить, понимаешь? Людям Писания. И не считайте их лжецами. Как ты это можешь понять? Как это понять? Смотри, не верьте людям Писания, но и не обвиняйте их во лжи, а говорите: мы уверовали в Аллаха и в то, что было ниспослано нам. Ну, смотри. Получается, вы не верьте вот этим людям, которые верят, получается, в искаженный Таурат и вот этот Инджиль, который, искаженный, который, именно по исламу. Искаженный, это знаешь как? Я тебе объясню, чтобы ты не путал. Смотри, Коран не было ниспослано первой Бакара,
который по нумерации идет, Бакара, да, это не первая сура. Первая икра называется Китай, вот так начинается. Но это стоит где-то в конце, понимаешь? Там они разделили на жуз 10 листок, один жуз. Вот так и Тора тоже у них это. Но они не говорят, что там конкретно они изменили. Вот так они говорят, нумерации поменяли. Потому что это тоже оттуда идет. Понимаешь, о чем я? Но когда ты первый раз прочел вот это, они же иудеи на иврите читали им, на арабском языке переводили и учили мусульман. Ты же читал это? Ну. Вот видишь? И потом они запоминали это. И он там дальше говорит, не верь. Который вот эта Тора вот получается, иудеев. Получается, в исламе в Таурат верят, ну, получается, отфильтрованный. Ну, как бы, смотри, они, получается, считается по исламу, что иудеи исказили Таурат, и, получается, верят в искаженный Таурат. А вот настоящий Таурат, который не был искажен людьми, он был всегда, вот верят тот, который в исламе, получается, и это вообще другой. А искаженный это, получается, у иудеев там, вот так вот. Ты можешь про это, я не знаю, в чем проблема. Твоему понятию искаженное это как? Как ты понимаешь это? Ну, например, поздние ставки там, и так далее, все. Это же формы искажения. То, что, например, что было вот оригинально вот написано, например, и потом вот люди, получается, как бы исказили, как бы, ну, как бы, короче, переписали вот новую историю, например, а оригинальную убрали, например. Или противоречия сделали, например. Это арабы так говорят, да? Нет, это просто искажение. Форма искажения. Форма искажения – это поздние ставки. Какие еще формы искажения есть? Нет, смотри, это же арабы тебе говорят так. Они сначала учили, слушали, запоминали. Коран тоже после пророка написано. Знаешь, при его жизни они же не писали, но они так говорят. На камнях, там, на листках, на костях, вот так они говорят. Это то, что они говорят. Мы берем то, что они говорят, понимаешь? А если у иудеев спросить, они говорят, у нас ничего не искажено, все нормально. А если что, если ты пойдешь дальше искать, они говорят, что они номера, понимаешь? Например, Бакара они же первую поставили. Первую не было ни Бакара, было Икра бисми раббика лази халак, вот такой. Они его туда поставили в конце. Вот так они потом говорят, как это искажено. Они говорят, они просто нумерации поменяли. Это не искажение. А что? Не, подожди. Там истории, вот это все, вот эти все писания. По исламу считают то, что это написали люди. Ну, оригинальный Таурат тоже. И оригинальный Коран. Ну, который сейчас. Который можно почитать. Нет, это не оригинальный Коран, который сейчас. Который вот в Ташкенте находится, в Марканде, Ташкенте там не хватало 69 листков. Это 69 листок. Сначала были пергаменты. Это было на пергаментах. Но как-то получилось, что по дороге они потеряли 69 листок. Они пишут. И потом они на бумаге написали, на бумаге, и дополнили это 69 листок. Понимаешь, в чем дело? Когда они в Узбекистан... Там все запутано. Когда в Узбекистан, что ли, везли Коран, единственную версию, и там выпали 69 листков? Или о чем? Да, там не хватало 69 листков. Это сначала русские купили у них за 100 рублей.
Куда слышал, это 60 листков? Куда? Потом слышал про Ленина такой, Ленин такой есть. Ленин на спецпоезде, на спецвагоне отправил туда, Ташкент, этот Коран. При жизни Ленин отправил. А до Ленина там совсем другие купили и привезли это. Вот тимуриды, знаешь, в 15 веке были такие тимуриды. Вот они привезли туда, когда русские туда зашли, они купили у них за 100 рублей и привезли в Санкт-Петербург туда. И своему губернатору кому-то они подарили это. Они потом скопировали, в смысле переписали максимально. Максимально. Это не значит, что максимально много. Понимаешь, о чем я говорю? Они я понял тебя. 50 штук сделали это, и потом Ленин, когда пришел, время же идет, Ленин пришел, и Ленин отправил туда. Так они пишут, что не хватало 69 листков. А 69 листок – это на бумаге, а остальное на пергаменте. Понимаешь, о чем я сейчас говорю? Все хорошо, Ленин там вез на поезде. Да. Так получилось, что они обратно туда отправили. Там музей Майо называется, Майо бин something. Туда они отправили, до сих пор там она лежит. Да? Они, получается, писание, которое в 600-м, в 7 веке, короче, писалось, они сохранили, короче, и отправили обратно в Ташкент по поезду. Говорят, они на 6... И они это дополнили. Так что это русские купили у них за 100 рублей это когда-то. Хорошо, я понял тебя. Где только нету этих русских духлохом. Ну как? Они потом... Действительно, Сабудин. В 7 веке Хильдо Коран, как уже в 19 веке, в 19 веке только что ли объявился этот Коран. Ты хочешь сказать? В каком? Не, ну вот я говорю, ДД, ты говоришь, первый Коран по дороге, да, там 6 листков не хватило. Когда его туда? Я такого не говорил, я не знаю, что это. Я вот ДД говорю. Ладно. Вот сейчас о чем вы говорите? Если Коран, когда в 15-м написали, когда он первый объявился? В 7 веке написали первый Коран. Вот в 7 веке. И в 19 веке, в 18-м, да, уход. Ленин, как он так? Ленин был в 19-м. В 18-м. И тогда этот Коран, что вот появился на территории России, повезли этот ее Самарканд. Потом у русских с ними была война. В каком году? В 15 веке. В 15 веке. Ага. Да. Потом война получалась вот так. Русские поехали туда. И они как-то купили это ее у них. За 100 рублей. Там так написано. Это имя как-то Hound Fau something. Такое имя у этого человека. И он подарил своему императору. Этот губернатор императору как подарок. И они держали у себя, переписали на французский язык, через французский язык перевели на русский язык этот Коран. А потом это уходит время, через какие-то года появляется Ленин. Уже у них есть 50 копий, пергаменты. Я не знаю, как это потерялось, но они так пишут. И потом они написали на листках и отправили туда. Кто написал?
Кто Арабы написал? написали. Арабы, наверное, написали. А кто же еще? Русские не знали это. Русские вообще не могли перевести. Через французский язык они перевели. А что у арабов не осталось оригинал, вот хорошо там, который отправляли, что они, последний Коран отправляли в Самарканд, что ли? Они говорят, отправили 6 копий, 6. Ну, Но эти 6 почему-то исчезли. Подожди, ну у арабов же должно остаться натурально, если по дороге там, которые они отправляют, там потерялись, но у арабов же на месте должен же остаться оригинал. По твоему мнению, вот загугли, скажи, Ну, где находится оригинал Коран, и Google тебе выдаст все варианты. Сколько в Турции, сколько в Лондоне, сколько в Самарканде, сколько в Египте, там все выдаст. Сегодня есть это одно, вот сейчас вот эту историю ты говоришь, вот, последнее, вот ты же не отдашь последнее, да, своего, оставишь себе одинаковое что-то, и это такое же отправишь. Все, у них по дороге потерялось там 69 там, страниц. Все, они потеряли. Но у тебя же есть эти 69 страниц. Они это дописали, или Ленин дописал их? Арабы дописали на листках, не на пергаменте, а на листках. Ну, если, видишь, натурально пергамента у них, наверное, не было, что они написали на листках и отдали то, что они потеряли. Ищцанисло. Ищцахило. Да, так они говорят, дополнили. И так, и что в этом? Айхенак он все равно, чудинок, айхенут 69 страниц для нас, да, именно, а это. Короче, гурта бухтигалы. Гуртам уже натуральный гадящий гуш бертига. Цаметик мабатига гурт боч. Самое оттуда дичь, да, задуматься не раз. Ervele mötsen velin. Миллер, нет, чих короче, хам дешев, то. Тихорят это айцу. Да, он сам халга, да, чит, да, ловен. Запомни, угордок нагдой Самарканда байдат, лети Египте адат, лесауди адат, летханамет адат, окаду угордок. Не, это вот 69 страниц, да, ехкан, цин, хуньехкан, для чего, ханхах, тарим, коротко, хаава. Сунцар элак бы мацагацар дайна бохши, сунцар модайна. Дайна, ну цунахт вайн тигер та историн. Кисоут ихкич ва айхош та хума та гучдол шумдуйтига ба хати аса йоши ишта модайзи вайн тига хагуч мелзол та аказон дат 69 страниц хаехкан Сутиязин одинаково восстановить Тинтия и уже... Аллар Аллар эткер дуэн ейна бо цар. Яхканца бо, ейна бо, потеряли. Ну, целым газану, да, модерится, да, уж модерится. Ну, вот, например, суховодчи вина, ахшиктахум хайва, даху, Lawyerton, ach jee,
أسقي تاع دوبليكات تاعين أحيوك يوهم تاقيوخ هان بيتشتوش تجردو هما داس بيرغامنت تحقيقة دعاية لقدو أس هونسونا يقنا كيخة دوبليكات دعايج تيج أتوقع تعافيو لنقطة لني تاقسيرنو غيرتو Figure interesinde kudu han dedi. Datavu yazdin şu din вообще بعرك حمديس هون هديتي ما مغلح داتو عايزين دو 1,5 مليار دسك داتو كلونس دردو اسبدي دوقم ادوق قيتا 1,5 مليار تفيجي ديش بالعردري نه تا ادمو просто ادمو животный قيش وشقوش موهيو شيء чисто شيء دحوشوكتا شيء منيسر ايش ادمو خيلچانه ادمو ليلو شمانش مداتي تو حاجوش دوش تيجر شيشة دي دعيق نع وجيس نع منتار عداه دو حديش وانتريسنا خيدر او شموخ دو наверное او ساتندش خيرتان برون تير حلو تير حلق الغلقش دوي ونتويسن وغلقشتن اتار دوخل دواي شي حلقوخ شي نرمان شي اتان تيشت شي غلقش دوش Сейчас я лошадь, а инна мы боюсь по идее. Это раунд. Она استعدموا سقويتون إيوان إشتن كان إشت объяснить даже حديث عشان يردو الموخيتون بوخيتو سنلا أغارج كان أدمون إيويس لو شوم دات قدو سيخيتج سيوقع وحقوش ميوليوش تا خصم دات حديث شوق تار ديويتو تنعدن جنتير كروتش تندن واحد النبوش عداغنش دوي ديستويتو نسير شيء Нормально долго шел, так сон, да, хан дече, асойлиш. Телеграм шудан ой. Давай, как учет толкто, ватса. Давай, мастер телеграм шудан ошкето. Давай, диалог. Алико, алико.